bi yɛrɛwolo debout sur les remparts o maaw de b'an bolo an bɛ kuma to bɛɛ bolo ale ka bita tɔgɔ fɔ an ye adresse à la nation don wa sous le drapeau de don wa bɛɛ ni tile an b'a ni tile mas bita tɔgɔ adresse à la nation a bɛ na adresse national tuguni yanni sunkalo ka ban ni ala sɔnna ma folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin faso dɔw ma faso kɔnɔ a n'a kɔ kan mas k'i fo ka PCFM baarakɛla bɛɛ fo an ka ɲɛmɔgɔba Umaru Cɛfin Mariko k'a fo ka grand frère national Bubula fo ka foli belebeleba di Imam Mayi Watara ma donc ka maa o maa ni tora jamana ko in na ka taa sibila k'a bɛɛ yɔrɔ maa o maa banana k'a kɛ farijagabɔ ye donc ka maliden bɛɛ fo fɛn fɛn wulilen bɛ k'i jɔ nin wagati kɛrɛnkɛrɛnya ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ka bɛɛ fo ani farafinna fantan naani bɛɛ la tabarikala merci Kuyate Massa mi foli si ma a diyara n ye Massa n'a ye foli si ma an bɛ jamana in den sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fo u folen kɔfɛ sa an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu folen kɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye anw lajarabi ni nin wulikajɔ ye fasoko la ka Ala fo ka Ala barikada Ala min sɔnna jamana in kɔnɔ yan bi ka cɛw ani muso k'olu dusukun kɛ ka ɲɔgɔn minɛ k'u ko ka ɲɔgɔn faamu yaasa an bɛ se ka jɛ cogo min na ka an disi ka tata ye ka ɲɛsin jugu ma tabarikala masa olu folen kɔ Umaru Cɛfin Mariko ka taa se grand frère national n'o Bukula o ni ka taa se camarade Ben de Cerveau o ni maa maa b'an fɛ yan an ka nin kuma bɔ in kɔnɔ an bɛ foli s'a bɛɛ lajɛlen ma tabarikala an b'a da maaw tulo ka sa k'a fɔ bataki i bɛ se k'a ci 70 22 33 60 70 22 33 60 ni ɲininkali o ɲininkali kɔni bɛ aw fɛ a y'a kɛ o siraw o fɛ o la fɛn min ye maa minnu bɛ kɔfɛ an kɛlen don ka nɛgɛjuru dɔ fana bila olu ka bolo ka bataki sira fɛ u bɛ se k'u ka bataki ka a ci o la ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Adama Ben Jara kabini an ye émission in an y'a a kuma fɔ bi sɔgɔmada in na radio la batakiw kɔni de bɛ ka na cogo min na u bɛ ka na ten maa caman ko k'u m'i ka position faamu k'i bɛ ka yɛlɛma jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma k'i yɛlɛmara dɛ u bɛ k'a fɔ n bɛ ka yɛlɛma o bɛ yɛlɛma la i ka kuma ye fila ye u y'a fila bɛɛ fɔ u y'a fila bɛɛ fɔ ko n ɲininka k'i ka position k'i ka clarifier ka bɔ min ka taa min n yɛlɛmala ka bɔ min taara min ko kɔni k'i ka kɛlɛ taabolo k'olu kɔni a bɛ ka yɛlɛma olu bon u ye min fɔ an ye dɛ ok donc Mas k'i fo anw bolo daga bonya o bonya a datugulan bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ tan don donc mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔko la anw tɛ mɔgɔko la Mas donc an tɛ mɔgɔko la dɔw fana bolo i k'u kulokɔrɔ kuma duman f'u ye o de ka di mɔgɔ caman ye anw ta tɛ o ye mun ka ɲi jamana ma mun ka ɲi jamanadenw ma u ka hɛrɛ bɛ jumɛn na jateminɛ caman kɔnɔ an b'o fɔ a dɔw la an ma faamu an kɛra fatɔ ye don min an bɛ Faransi tagali ko fɔ o kɔ don min an m'an kɔkɔ da bandaw la ani Asimi ani Maliki Diaw le 5 colonel Kamara Modibo Kone Ismaël Waga n'u sera ɲɔgɔn ma mɔgɔ caman tun b'a faamu o don olu yɛrɛ caman tun b'a faamu o fana labanna ka to an ta la bi n'an ye jateminɛ dɔw kɛ Mas minnu n'u tɛ taa ni jamana ka hɛrɛ ye an bɛ bɔ souvent ka yelen da olu kan donc et puis mɔgɔw ka sɔn kelen ma sɔsɔli bɛ démocratie kɔnɔ dɛ a b'a kɔnɔ e hakilina e ko jɛma ne ko finma nka an bɛ ŋaniya ye a bɛ ɲɛ cogo min o b'a kɔnɔ dɛ o b'a kɔnɔ bala bakuruba la anw yɛrɛ bɔra yan ka mɔgɔ caman ka o baaraw tanu o don na o bi n'an ye baara dɔw ye fiɲɛ yera min na an b'o fɔ kuma la surunyala ko in bɛɛ nana jumɛn nɔfɛ a fɔ an ye dɛ premier ministre ka tɛmɛli CNT ɲɛkɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ko in bɛɛ nana yen a kɛra ten Sogɛl talen CNT ɲɛkɔrɔ a baara yanni kuma ka taa ɲɛ o yala kɛlɛbaw cɛ ya i ni Sogɛl non foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ don jumɛn an ye ɲɔgɔn wele an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka sunkalo ko fɛ a yɛrɛ ye yɛrɛwolo invité yɛrɛ k'an ka taa fɛ yen suntigɛ la tabarikala ala nana n'a ka lajarabi ye ko madame Mangɛnɛ o de ye ko in sumaya yɛrɛ sinon a ye ne wele an y'o hakilinaw fɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ hali CNT la n'i y'a lajɛ a ka kuma laban a ko Ben le Cerveau ko n'est-ce pas dans la lutte on atteint une phase de non-retour a y'o de fɔ o de y'a ka conclusion ye a ye kuma yɛrɛ kuncɛ n'o de ye a ye kuma kuncɛ o kɔrɔ bamanankan na o foli de ye ko Ben ko yɔrɔ kɔni n'aw ye kɛlɛ minɛ ka se kɛlɛ kɔgɔdisi la kundama dɔ la ko segin kɔ kuma tɛ tugun a y'o de fɔ
o de kɛra ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ CNT kɔnɔ donc kɛlɛ tɛ an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn kalan dɔ la hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi o bɛ se ka kɛ hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ jumɛn na ko in nana kɛ CNT ɲɛkɔrɔ baara in an y'a kɔkɔrɔma don quoi an ye baara in kɔkɔrɔma don parce que an ko bi il faut que i ka kow bila o contexte kɔnɔ i kana fɔ ko min réalisera bilan na n'o ye 33% ye k'i b'o de ta k'i sɔnni sigi o kan quoi parce que combat min déclenché len don n'o ye combat pour la souveraineté et pour la dignité du peuple malien n'an bɛ ka se k'o jaabi min sɔrɔ kalo 9 o ye anw ka kɛlɛ de ye o anw de bɛ nisɔndiya n'o ye ni diɲɛ bɛɛ anw de ye kalo 9 in kɛ ka gouvernement ka baara kɔkɔrɔma don n'o nana o PAG kɔnɔ anw de ko min tun ka ɲi ka kɛ document kɛra piège ye parce que an kɔkɔ dalen don a bɛɛ la donc il faut éviter n'i ka moyen ka dɔgɔ d'ouvrir plusieurs fronts à la fois donc o de la i k'i kɔkɔ da a bɛɛ la bakuruba la an ko bi an ka ɲɛsin kɛ jumɛnw ma o bɛ se ka kɛ lakanako kiri bunakun sonba kulew minɛli ani sariya falen min bɛ kɛ o sansi fɛ kiri bunakun fɛ lakana bunakun fɛ ani kalata donc ole ka kɛ 4 axes ye bi anw bolo faranga bɛ se ka kɛ parce que Faransi kalela k'u ka Mali kɛ den kɛrɛfɛ u n'u jɛw a n'a tɔw u bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kelen dɛrɛ o siratigɛ fɛ il faut être intelligent i fana bɛ fɛn dɔw bila i bɛ fɛn dɔw alléger parce que jamana ye don jan ko baara de donc i tɛ se k'i kɔkɔ da a bɛɛ la ko fɔ kalo 9 kɔnɔ ou bien kalo 18 kɔnɔ n ka nin bɛɛ kɛ quoi comme premier ministre y'a fɔ an bɛ a bɛɛ kɛ président min bɛ na a kana na problème sɔrɔ a ɲɛ tugun Mali problème ka bon o ma dɛ donc anw bolo lakana ko kiri bunakun kalata sanuma min ma kɛ Manasa ka allure la n'o baaraw sera ka bila sen kan mas a tɔ an b'o ɲɛɲini ɲɛfɛ donc kana premier ministre ka kuma jumɛn yira a ka lase in kɔnɔ o ye bakuruba la quoi de façon générale an ka yeli kɛra min ye a ka PAG évaluation kan mais ko dɔ bɛ yen courant idéologique ko de don mɔgɔ caman t'o de dɔn y a rien de personnel mais c'est profondément idéologique Choguel Kokala Maïga ale ye Musa mɔgɔ ye yɛrɛwolo de b'u sur le rempart an b'an yɛrɛ Modibo Keita la o kɔnɔna na CNT ɲɛkɔrɔ ale da magara Mali wɔriko la a ko ko Mali wɔriko kɛra échec ye bon an ko le mot est trop fort i tɛ se ka échec fɔ Modibo Keita ka se Mali wɔriko kɔrɔ quoi i tɛ se k'o fɔ donc échec min fɔra oui o de ma bɛn le mot est trop fort o ma bɛn a ma maso o tɛ se ka n'o kɛra n'aw ma kuma parce que o y'a ɲɛ k'an ka conviction de janfa mɔgɔw bɛ jigin aw la la conviction est plus chère que notre vie elle-même donc o kama an bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ certes aux premières heures de l'indépendance il y avait des difficultés jamana o jamana y'i ka monnaie créé i kelen pe jɔlen b'i kolo la kɔlɔlɔ caman ni gɛlɛya caman b'a la Choguel ko munna ale ma se k'a ka PAG mise en œuvre kɛ ko parce que ko Faransi bɛ ka gara don Mali sen na a m'o fɔ wa wa anw yɛrɛ sɔnnen don o ma o ye tiɲɛ de ye Modibo y'a ka monnaie de créé yɔrɔ bi anw ma se o degré la dɛ bon Faransi tun kɛlen k'o gara ɲɔgɔnna 2 min b'an sen na bi o 2 de tun bɛ Modibo sen na parce que Modibo y'u gɛn an y'u gɛnni min kɛ tan Modibo y'u gɛn u taara Modibo tilala k'a ka monnaie créer et d'autres choses a ŋaniya kun ye k'an yɛrɛ ka todunkanw bila ba la ka c'est-à-dire barajuru tigɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ jɔnya juru bɛ tigɛ cogo di donc o kama gɛlɛya caman tun bɛ fara maliyɛn ko la o ye tiɲɛ ye mais dire que c'est un échec o tɛ tiɲɛ ye o de o mot girinyara dɔɔni o mot girinyara an y'o de fɔ n ko o min fɔra Musa Tarawele ka 23 ans fanga kɔnɔ u y'o kuma sugu de fɔ Modibo ma u dɔw tun b'a fɔ ko Modibo bɛ mun mɔgɔ tulu la dɔw tun bɛ Modibo Keita wele ko Modibo le boucher pendant 23 ans u ye nin bɛɛ fɔ ko Modibo yɛrɛ tɛ seli ko a ka diinɛ ko man bon k'a tɛ diinɛ fɛ pour que dɔrɔn ka se ka cɛ mangoya ni Faransi ko a b'i kɛlɛ bi min fitinin b'an bolo dɛ o belebeleba de tun bɛ Modibo Keita kan bi don Mali ye kunnama dɔ sɔrɔ Mali kun wulitɔla de don ka jɔ Modibo kɛlen k'u gɛn hali u ka araye u taatɔ ka b'u ka kan na u tɛ ka hali planche berew bɔ wa Modibo kɛlen k'u gɛn u taatɔ u ye hali araye wuli donc pour dire que nous que Faransi k'u b'i kɛlɛ c'est l'état le plus rancunier de la planète u b'i kɛlɛ o siratigɛ de fɛ donc o gɛlɛya caman taara ka Modibo Keita ni Sékou Touré sɛgɛrɛ o de ye tiɲɛ donc c'est important que an ka nin ko ninnu de préciser tabarikala o ye fɔlɔ ye
filanan o ye tali kɛ kosɛbɛ équipement militaire ka ko kan équipement militaire ka ko la an ko fili dɔ yera premier ministre ka kuma kɔnɔ parce que an bɛ k'a fɔ ko ka yuruguyurugu kɛlɛ o wagati kelen Sumelu Bube Mayiga o nɔ donnen don ko kiri ka ɲi ka kɛ k'u ye kɛlɛkɛminɛn minnu san k'a ma kɛ sariya kɔnɔ an bɛ k'o kiri makɔnɔ wagati min na donc ale ko non ko colonel Sadio Kamara ko minɛn minnu bɛ ka sa question posera ko non ko minɛn ko wariko ka to yen ko maliyɛnw ka lakana dɔrɔn k'u k'u da bɔ a wariko la maliyɛnw ka wari de bɛna don kɛlɛkɛminɛn na ka Mali ni maliyɛnw n'u bololafɛnw lakana donc n'i y'o fɔ dɔ bɛ se ka siga bin mɔgɔ dɔw kan i b'a fɔ surasi ɲɛmɔgɔw ka u bɛ sigi ni yuruguyurugu ko ye an dun b'a dɔn olu mana yuruguyurugu ko kama donc o kama c'est très important an ka bɔ k'o précision kɛ minɛn minnu sanna a miliyariw da fɔra o minɛn fɔlɔ minnu sanna Sadio bɔra télé la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ni diɲɛ bɛɛ kɛra seere hélico de combat fɔlɔ minnu nana sisan hélico lot minnu bɛ ka reçoit ɲininkali membre dɔ ye question porté o de kan donc o tigilamɔgɔw ka question a jaabi tun ye mun ye anw ka faamu na i b'a fɔ ko lo 6 de ka ɲi ka na nin filanan de nalen fɔlɔ an k'an jɔ ni lo 6 sera komi anw kelen tɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'a lajɛ sokɔnɔ jugu banna kɛnɛma jugu banna u kana na an ta fan dɔn n'i ye wari da fɔ bi i bɛ se ka bisigi dɔn u b'a dɔn aw bɛ ka na ni mun kɛlɛkɛminɛ ye tigitigi en fonction i bɛna wari minnu fɔ donc kuma fɔcogo de ma ɲa kuma fɔcogo ma ɲa an kun bolo silence de kun ka ye o la donc an y'o lakilenninw kɛ maintenant ka b'o la ka na MINUSMA ka tagalibaliya ko pour terminer ko MINUSMA bɛna to yan CEDEAO ko an bɛ ligne kelen kan o la discussion ka continuer ani CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce qu'il faut pas ouvrir trop de front à la fois voilà i b'a sɔrɔ i bɛ se dɔgɔnin 3 jɔlen i bɛ se u bɛɛ kelen kelen na mais n'i y'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ digi k'i la dɛ donc o kama soyons intelligents dans la méthode an kana an kɔkɔ da a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ donc MINUSMA ko anw ko bi pour le moment amendement ma ban ɲɔgɔn yew bɛ ka kɛ ni MINUSMA ka ɲi ka to Mali kɔnɔ yan dɛ MINUSMA yɛrɛ da ko k'u tɛ ka se ka lakana k'u tɛ se ka to yan sans la France ko parce que barikani de b'olu lakana MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye français ye o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi dun bɛ ka gɛn Faransi bɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u tɔ ye base 2 de donc u tɛ kalo 2 kɛ yan tugun u y'u tagalen o siratigɛ fɛ ni barikani bɛ ni MINUSMA bɛ to yan san kelen wɛrɛ tugun u bɛ to yan base jumɛn kan amendement bɛ ka kɛ an b'o kibaruya de kalama an ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o ka ɲi ka taa proposer ale Sogɛli yɛrɛ ni Ablaye Diop de bɛ taa n'o ye ka t'o proposer Nations Unies na cogo di a bɛ se ka ɲɛdɔn ani cogo di an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ baara min bɛna kɛ MINUSMA ko la o ka ɲɛdɔn o ka ɲɛfɔ n'u bɛ taa o ka fɔ n'u bɛ to yan u bɛ to yan kan jumɛn kan o fana ka ɲɛfɔ donc bakuruba la nin point damadɔw de kɛra divergence ye an ma ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kan idéologiquement mais au fond animosité tɛ yen méchanceté animosité fɔ bamanankan na parce que kɛlɛ tɛ yen sa mɔgɔ caman m'a faamu dɛ n bɛ k'o de fɔ dans les fɔ kɛlɛ foyi tɛ yen k'a fɔ k'aw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ne yɛrɛ ye dɔw ye ko ko bɛɛ nin bɛ fɛ Sogɛli ka bɔ premier ministre ya o y'o fɔ dɛ ne ko n ko bon ne t'a dɔn munna m'o kɛ munna ne b'o kɛ bon ye nin bɛɛ fɔ Sogɛli kɔkɔrɔma don k'a tɔ yanga ka se kunnama dɔ la Sogɛli b'a dɔn jɔyɔrɔ ni baara min na an y'o k'o kɔnɔ donc an t'a to k'a nɔ quoi Sogɛli de bɛ falen ka bɔ nin kɛlɛ in na anw tɛ falen parce que ni anw ka kɛlɛ i bɛ n'anw sɔrɔ nin na i bɛ taa k'anw to nin na o ye anw ka taabolo de an tɛ se k'o bila quoi donc Sogɛli ka bɔ yen ne Sogɛli ka bɔ premier ministre la nulle part i m'o mɛn anw ka kuma kɔnɔ mais dɔw fana bɛ yen olu bolo ko fɔli de b'u manja Sogɛli aw ni Sogɛli ka bɛn fana man di dɔw ye koyi o man di dɔw ye c'est pourquoi u bɛ kuma ne ko n ko bi transition bɛ go min kan k'i y'a intérêt ka na ni division ye ka transition fragiliser e ni mɔgɔ bɛ transition la fasa fɔlɔ anw de don anw yɛrɛ ka tila ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'o la firi o tɛ kodɔn baara ye dɛ mas mais n'an ye fiɲɛ dɔw ye o fiɲɛw fɔlen o ye courant idéologique ko de ye quoi an t'an man k'o kan ko parce que an b'a kɔnɔ mɔgɔw ka se k'o yɔrɔ dɔrɔn de faamu ensuite dɔw fana bɛ tasuma tulu kɛra tasuma kan an yɛrɛ dama ka kɛlɛ parce que pour o ye poids lourd ba 2 mana se ɲɔgɔn ma M5 contre yɛrɛ wolo donc olu b'u sago sɔrɔ transition la mais ni Ala sɔnna o tɛ kɛ quoi donc c'est pourquoi an ɲɛ bɛ vidéo yɛrɛ la réseaux sociaux ka mɛ bɔ kuma la n'o de ye mɔgɔ caman bɛ ka ping pong kɛ dɔw bɛ bɔ olu ye yɛrɛ wolo kanubagaw ye olu bɛ ka bɔ ka kuma dɔw fana bɛ bɔ olu ye M5 kanubagaw olu bɛ ka bɔ ka kuma ne bolo an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma quoi on est condamné de rester ensemble c'est des petits détails il faut pas que ninnu k'an diviser n y'o de fɔ n ko ni Faransi kɛlɛ ye 100 walayi an ye 10 de kɛ
n'an kulonkɛra an yɛrɛ la le lion est blessé le lion n'est pas mort ni waraba joginnen seginna k'an fara-faralen sɔrɔ yan walayi u ye Modibo bin bɛɛ n'i weleli ɲɛna bi dɛ u ye Modibo bin il a fallu 52 ans de 68 à 2020 pour que an ka se ka nin sira in ta bi ni porokoto an bolo ze mas il nous faut un siècle ala k'an kisi bon ni ala sɔnna o tɛ kɛ k'an jɔlen to tabarikala Kuyate kuma tɛ nin ye Choguel ka weleli ka da CNT kɔnɔ ani Choguel ni yɛrɛ wolo cɛ a kuma kun cayara fo ka taa fɔ a to ten masa bɛ se k'i fo tabarikala masi i ni bɛnni bɔra ka min lase sisan je crois assurance b'a fɔ o ma ko sommaire o don nin sommaire ye c'est à dire que kuma minnu ni an bɛna walawala nin y'a bakuruba ye wala bɛn mɔgɔ k'a dɔn k'an sigi kun ye min ye juma jiginnen kɔ ni Ala sɔnna ma masi Mali ye kabako jamana de ye o de kama kuma caman m'a fɔ n ko maliyɛn bɛ fɛn bɛɛ dɔn fana bɔra a kan ka min kɛ ou fana bɔra a kan ka min dɔn donc sinon a bɛ fɛn bɛɛ dɔn o de kama ne b'a ye kuma caman i bɛ musobakɔrɔ sigilen an baw dɔn u b'u sigi u denw cɛla ka waso k'a fɔ ko ala ye nin hɛrɛ min ni ala ye nin kunnaja min k'ale ye ka ala y'o k'ale ka sababu k'ale sɔnna ka furu a ko caman muɲu a b'o fɔ a denw ye a b'a waso la mais n'o da denmuso kelen nana fɔ ko a cɛ y'a ɲɛmuru bɔ a la a bɛ wuli ko fo n'a tɛ ko to a cɛ ta la n'a tɛ ko to a denmuso cɛ la ou bien a bɛ wuli fo ni denmuso tɛ bɔ o furu la ka taa sɔrɔ diɲɛ don o don a yɛrɛ de bɛ waso ale ye baara min kɛ k'o tɔnɔ de filɛ nin ye donc finalement i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ tilen ka waso min kɛ a ka furu bonya n'a ye sɛgɛn min kɛ furu kɔnɔ ka se ka nin tɔnɔ fɔ don ye i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ k'a fɔ kun jumɛn kama a b'a fɔ ten dɔrɔn de c'est-à-dire que hakilina foyi t'a kɔ u bɛ cogo min na an bɛ nin kɛlɛ in na dɔw y'a kɛ bilikibani don ni bazɛn kɔrɔ don ni c'est pas u b'a la an bɛ kule sangawuli kɛlɛ de don Mali ko ni jate foyi t'olu la a kɔnɔ olu kɔni dabara kɔnɔna na cɛ n'a ma se k'o kɛ o e ma minnu bɛ yen nɔ n'olu ko k'u b'an suit olu bɛ mun crédit d'an ma dans la mesure où an bɛ don min na i ko bi anw ye ngo kalandenw de ye n'a ni jara cogo o cogo n'i ko ko kanko tɛ ba la an b'o faamu cogo di o bɛ cogo min na an ka kɛlɛ dɔn ye an ka se k'an ka wari sɔrɔ an yɛrɛ o wari sɔrɔli Mali filɛ nin ye ka waso ni diɲɛ fɛn o fɛn don tɛmɛnenw na o de kɛra ni Mali wari ye parce que a donni ma Faransi sen da a ka CFA kan ka taa sɔrɔ a ma bɔ CFA la dɛ mais politique bɛ Faransi bolo o don comme général de Gaulle y'o dana tigɛ ka bi san 16 ka taa sɔrɔ an m'an ka indépendance sɔrɔ ko an bɛ to sen kelen tagama la ko an ti bɔ nɔgɔ la wa ko Faransi bɛna baara kɛ o hakilina dɔ k'a fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ mun min na a nana ye k'a fɔ an ka faamaw fɛ an ka indépendance talen k'an tɛ se ka taa yɔrɔ si la ko fɔ an ka jamanaw kɛ jamana ye minnu ni dɛgɛɲɛlanw b'a kɔnɔ n'o ye industrie ye usines b'a kɔnɔ o investissement m'a faamu o tɛ yen Faransi kelen don ka wari min jɔ an ye o wari kɔni dɔrɔn ça c'est le budget d'entretien a kɔni b'a minɛ dɔrɔn k'a ka fonctionnaire ni fɛnw sara mais k'a fɔ k'a bɛ se ka wurikili baara kɛ o tɛ yen juru ta cogo ni juru sara cogo t'a to k'i bɛ se ka baara kɛ o de y'an bila ka taa faramali créer o faramali min créera a yira k'a fɔ ko o bɔli tubabu dɔw ye sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ ko de kɛra sababu ye Faransi ye an ka sebaya sɔrɔ an ka jamana kan mais o faramali min n'o créera n'a a fɔra a fɔ k'a kɛra échec ye ni dɔw b'a fɔ dɔ fɔ kɔnɔ ko Modibo kun y'a ɲini ko ka sigi mais c'est faux o tɛ tiɲɛ mais tiɲɛ tɛ mais Modibo y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko o kuma min ni dɔw taara o janfa kɛ Faransi commission min kun taara commission président kun ye Jean-Marie Conné de ye wagati min na commission bɛ kuma kɛ commission ka kuma bannen Amadu Seydou Traoré di Amadu Jikɔrɔni ale de laseli kɛ k'a fɔ ko an k'a lajɛ minnu bɛ taa an ka ligne rouge yir'u la u kana tɛmɛ nin kan u kana tɛmɛ nin kan parce que Faransi de tun bɛ k'a laɲini o donni ma ko fo an kana an ka kuma wariko ta fan fɛ Mali faramali kere de man ka Mali ka laɲini kun tɛ o mais o min kerera Maliyɛnw ka a donni ma foroba hakilina kɔnɔ fanga yɛrɛ ka taabolo kɔnɔ Modibo ka jate la Maliyɛn bɛɛ b'o dɔn u ye maa minnu bila ka t'o baara kɛ Amadu Jikɔrɔni de kan ko kuma bannen kɔfɛ ko an tɛ ligne rouge dɔ di ninnu ma Modibo y'i kanto ko i bɛ faso fɛ cogo min na ninnu bɛ faso fɛ ten u bɛ jamana ka kunkilenna dɔn u b'a dɔn wariko in b'an bolo minɛn min kɔnɔ u bɛ wari ninnu nafa dɔn ko non ko c'est pas la peine an ka ligne rouge d'u ma ko u yɛrɛ n'a dɔn kan ka kɛ cogo min na
Modibo Kuti o wulada kelen Amadou Sédou Traoré di Amadou Djigone a bɛ tiɲɛ fɔ bi ale ko dɔ y'ale wele ka bɔ Segu ko Modibo y'a fɔ olu ɲɛna k'olu communiste k'u bɔ yen ten an ka kan ka Maliko kɛ. Allahu akbar. Ale sola ka don Modibo kan k'a fɔ Modibo Keita ɲɛna ko n ye kuma dɔ kun tigɛ ye i m'a faamu mais n ye kibaruya dɔ sɔrɔ ka bɔ Segu o b'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen n'u bɛna taa nin ciwale kɛ fɛn bɛɛ ta kɛ Faransi la u bɛ janfa de kɔnɔ. O don y'a sɔrɔ o kuma bɛ fɔ wagati min na o ni Pankuru ka taa ni ninnu ye o man jan ɲɔgɔn na donc a ko ma se ka lakuru bilen mais u taara u ye mun kɛ u taara kuma ɲɔgɔnya kɛ u nana ni rapport ye a fɔ o ma ko rapport de négociation o rapport de négociation kɔnɔna na a page min bɛ yen n'o ye page 29 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko o bɔlen don a la oui fɛn bɛ tali kɛ Idriss Sorili n'ale tun ye Somexi directeur ale de fɔlɔ a ye général Segu tila k'a fɔ ko effectivement k'o bɔra yen u ka fɔ la a donni ma Modibo bɔlen o kɛnɛ kan a taara Moribabugu dɔgɔkun kelen de kɛ yen dimi ma a ma na Bamakɔ donc Modibo y'a fɔ de senfɛ ko nin kɛra muru turula ale kɔ la donc o kumaw kɛra histoire ye o bila o defo kɔnɔ mais laɲini tun ye jumɛn ye o page 29 kɔnɔ k'a kun sɛbɛnnen don ko Mali bɛna segin san 5 ka na a bɛ fɔ min ma ko Faransi ka wari in kɔnɔ ye la seule monnaie coloniale en activité n'o wari min filɛ an bolo k'o dun nin ye la seule kun filanan kun ye jumɛn ye ko o san 5 kɔfɛ tuguni ko franc an bɛna franc CFA min dun ko o bɛna dévaluer an ka faramali bɛna dévaluer à 50%. donc ni dɔrɔmɛ kelen bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ kɛ dɔrɔmɛ ni dɔrɔmɛ fila b'i bolo a bɛ kɛ dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ 10 b'i bolo a bɛ kɛ dɔrɔmɛ 5 ye mais o kun ka kɛ san 5 de Modibo de kanto ko komi nin ko in kɛra nin cogo la an y'o tiɲɛ min sɔrɔ ko an k'an datugu labɛn ka kɛ an ka san kelen embargo subi san kelen embargo an k'o ɲɛsigi parce que n'an m'o ɲɛsigi an bɛna ale min kɛ ka Faransi contourner nin ko in na a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka embargo jigin an kan donc o fɛɛrɛ kun tigɛlen don Mali état fɛ ka bɛn 1969 ma donc yan'o ɲɔgɔn cɛ janfa ye Modibo sɔrɔ en 68 ka se ka Modibo ka fanga bin donc Modibo ka fanga bin'o kɔnɔ sisan de bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ ko Modibo ye de y'a ɲini k'a fɔ hali b'a mɛn Musa Mara ninnu mɔgɔ caman b'a fɔ mais parce que Mamadou Djigone ye kuma dɔ de fɔ ko n'i ma enquête sociale kɛ tu n'as pas droit à la parole. Enquête sociale o mun ye Kuyate fɛn min kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Masi bɛ mun don a la Ben le Serbe bɛ mun don a la Umaru Cɛfin bɛ mun don a la ka kibaruyaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'o kɛ wagati min na o wagati de i bɛ se ka kuma bawo n'i ma kuma o wagati i ka kuma bɛna kɛ tiɲɛni de ye donc an b'o min kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ maa minnu y'o baara kɛ sigi dɔ kɛra en 2010 a kɛra CICB la c'était le 24 janvier 2010 ni procès kɛra yen de les associations fɔ ma ko association des témoins et grands témoins de l'indépendance du Mali olu bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan o bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan fɛn fɛn tun bɛ nin na a don k'u bɛ fɛn kalama o bɛɛ t'olu sigi ka nin ko tiɲɛ bɔrɔnse an sigilen ɲɛna Allahu akbar e bɛ bi n'o kuma bɛna taa kɛ cɛ ça veut dire que mɔgɔw ka cɛ tɛ kulonkɛ la koyi on s'amuse pas donc mɔgɔw k'a dɔn fɛn min bɛ jamana kɔnɔ Daourou Dembélé nin fɔ donni min na an bɔra ka Daourou Dembélé cadrer hali sisan an bɛ ka mɔgɔ cadrer la parce que a kelen k'a bɛ siran a kelen k'a fɔ ko an mago bɛ kɛlɛcɛ 10,000 de la a kelen k'a fɔ ko ji t'an bolo ka di an ka sɔrɔdasiw ma a kelen k'a fɔ ko wari tɛ an t'a dɔn i dɔgɔnin don wa i kɔrɔkɛ don wa Karim Keita kelen k'a fɔ ko hali se t'an ye ka taa an ka su ta mais en tant que révolutionnaire olu ye dɔkisaw de ye o miiri su ninnu de bɛ révolution nagasi fo k'olu bɔ yen anw tɛ se ka sigi n'o ye o n'i ye jateminɛ yɛrɛ wolo ka kɛlɛ n'i y'a sɔgolo jateminɛ a sigilen don bakolo min kan c'est de lutter contre la doxa l'opinion commune et illusoire fɛn o fɛn miirisu ye a bɛɛ miirisu de ni Faransi taara diɲɛ bɛ wuli diɲɛ wuli a yɔrɔ jumɛn hali dɔw t'a dɔn yɛrɛ ko a bɛ yen Dawo k'a taara diɲɛ jumɛn wulila donc o miirisu minnu n'olu ko fɛn fɛn nana nous avons le droit ka débat kɛ nous avons le droit k'o contester nous avons le droit de mener le débat nous avons le droit de recadrer Assimi b'a fɔ kɔsani na lettre ma ci k'a fɔ k'Assimi ka taa Ghana wa Malheureux m'a fɔ k'a tɛ taa wa ni Assimi ko k'a bɛ taa mɔgɔw tun b'a fɔ k'u bɛ méthode force appliquer wa mais est-ce que o ni juguya ye kelen est-ce que o n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kelen wa est-ce que an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faga o ye kelen wa an bolo an b'o kɛ Assimi jamana on a yɛrɛ kan de kama mais là je comprends pas pourquoi aujourd'hui yɛrɛwolo cɛ baro b'a bolo dɛ aw yɛrɛwolo mɔgɔ ninnu parce que ne bolo diɲɛ kɔnɔ ko a bɛ fɔ min ma ko expérience k'a kɛ k'a ye k'a mɛn k'a sidɔn non walana tɛ ka se ka sɔrɔ quoi c'est à dire que n'an tɛ ka se k'olu accumuler mais ça veut dire que an ka révolution min n'a b'an bolo a bɛ freiner ou bien ça va avoir des difficultés à marcher parce que o kan ka dɔn k'a fɔ ko yɛrɛwolo ka étape kɔnɔ kɔsani na logements sociaux ko la mais
o ka kelen ni kɛra kanam ko o ka kelen ni kɛra Bakari Togola ka bilali ko la souvent nous on est même gêné ka fɛn dɔ fɔ en avance pour que a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko c'est comme n'a fɔ anw de bɛ ka dicter fanga kun an tɛ ka dicter fanga kun dɛ fanga n'anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fili kilenna kelen de la ministre min bɛ yen n'o bɛ Mali ministre justice kunna bi ale de ye Bakari Togola ka dossier traité k'a ban avant qu'il ne soit ministre avant qu'il ne soit nommé ministre la justice mais au ministre bɛ Bakari Togola ka ko bɛ kalama au bilali min kɛra y'a sɔrɔ an bɛ Kayi mais de là-bas on a dit qu'on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord parce que an m'an yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na mais o donni ma an tun bɛ ka adressé jɔn de la an tun bɛ ka adressé gouvernement dans sa globalité l'institution judiciaire dans sa globalité mais bi Assimi ye kuma dɔ fɔ min bɛ don an ka kɛlɛ kɔnɔna na a bɛ se ka balan don kɛlɛ kɔnɔna na Choguel plutôt ko o kuma la clé dɔw ko k'o ye furusa ni juguya ni bɛɛ ni yɛlɛmana bɛɛ ni ka yɛlɛma ka kɛ jumɛn a yɛlɛmana ka kɛ jumɛn a kɛra jumɛn Assimi ye wa ou bien a kɛra Choguel de c'est comme mais moi je pense n'a fɔra ko à tout bout de champ an ka sigi ka nin bɛɛ détail di alors que l'ennemi est aussi parmi nous an dun y'a fɔ bɛɛ ɲɛna an bɛ se ka kɛlɛ ninnu kun fɔ mais les stratégies an m'an da don la pourquoi a fɛrɛw m'o fɔ kun jumɛn na kana MINUSMA ka cas kɔnɔna na n'i ye yɛrɛ wolo ka version jateminɛ MINUSMA ka taa MINUSMA kana taa an ye Faransi ko kɛlɛ girin-girin cogo min na mun na ma MINUSMA kɛlɛ ko girin-girin o wagati kelen mais e ka taa yɛrɛ wolo ka déclaration kalan i b'a sɛbɛnni a kɔnɔ de ko yɛrɛ wolo mago bɛ MINUSMA kɔnɔna na Faransi kelen don ka poste stratégique minnu occupé ka bɔ yen kɔsani na an nana fɔ MINUSMA ka cantonné collectif ba dɔ kɔnɔ ka tila ka na bɔ la k'a fɔ an tɛ fɛ mana ka renouveler maintenant mana renouveler ko o discussion bɛ sen na mais a discussion bɛ sen na cogo jumɛn na MINUSMA ye Faransi ka projet de o projet bɛ Faransi bolo n'i ko ko bi ko Faransi k'o labila Russie bolo est-ce que a bɛ sɔn wa baara don n'i ko bi MINUSMA kɔnɔna na Faransi kelen do ka jɔda min fɔ k'o jɔda ka bɔ Faransi bolo est-ce que Faransi bɛ sɔn wa bon maintenant puisque a G5 Sahel o a UTM o n taara a UK a Takuba nin bɛɛ tɛ Faransi ka projet wa mais bi n'i ko bi Faransi ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ko ka projet to mɔgɔ bolo ale ka jate la mais ale ka adversaire a bɛ sɔn wa jango ye Russie la mais fɛn m'u yɛrɛ ban ka taa sɔrɔ lettre ko tɛ o de kama wagati dɔ kun kɛra olu minnu bɛ k'a fɔ bi ko an bɛ ka gouvernement kɛlɛ ko an bɛ ka yɛlɛma bɛɛ ni y'a fɔ tan bɛɛ ni y'a kɛ tan olu dɔw ma wuli o don tɛmɛnenw na ko n'a sɔrɔ ko Faransi gɛnni ko bɛ Choguel ni Assimi ni Sadio Kamara ni k'u tun bɛ lettre ci yan mais an de m'a fɔ nin kɛnɛ kan ko lettre ci ko tɛ wa mais pourquoi o bɛɛ kelen kɔfɛ hali bi u bɛ sun digira mɔgɔ la de ni sun digira mɔgɔ la ça c'est pas le problème. Ça c'est moi je comprends pas ni sun digelen do la o bɛ taa Mai Ouattara ninnu de b'olu ɲɛdɔn ko se k'olu f'u ɲɛfɔ sinon nous on n'a pas de solution pour ça donc o précision de bɛ yen point par point on va évoluer pour que n kana ja kuma kɔnɔ ka pan c'est compliqué ma ça donc non baara b'a bolo yan i b'a dɔn bi voilà journaliste hakilina bɛ ne na non bi jamu ka nafa bonyana non ba hakilina ba de bɛ ne na parce que quand on ne peut pas accumuler des expériences moi je me pose la question comment on peut avancer non i b'a dɔn c'est-à-dire a ye a ka sorti laban min kɛ CNT Choguel ka tagali kɔfɛ CNT la an bɛɛ kelen-kelen an ka téléphone faga mais Choguel ne peut pas surpris c'est pas pour rien que Choguel a ka kuma laban ni bɛn tɔgɔ ye parce que Choguel n'est pas surpris que Yɛrɛwolo va réagir o Choguel ma surprend o Choguel b'a dɔn ko nin kuma minnu kɔni fɔlen filɛ nin ye nin tɛ aw hakilina a b'a dɔn ko nin t'an hakilina o Choguel n'est pas surpris Assimi n'est pas surpris mɔgɔ jɔn de bɛ Mali gouvernement kɔnɔ jɔn de bɛ yen k'u bɛ Yɛrɛwolo dɔn k'e bɛ kabako a nin na étant donné que aujourd'hui c'est nous sommes aujourd'hui un groupe non seulement de soutien mais nous sommes aussi un groupe de c'est pas de pression mais également de veille et bon bɛ kɛ ni bilan jumɛn de san ni mɔgɔ tɛ se ka ni tiɲɛ fɔ jɔn de bɛna fɔ n'anw tɛ se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jɔn de bɛna fɔ jugu de ka fɔ sisan an de k'an sigi sisan a bɛɛ ka ban jugu kana se b'a sɔrɔ an kan k'an t'o kɛ a banna an tɛ Kuyate an bɛ kuma di Ben ma Ben an y'a ye Choguel ka tɛmɛli sen fɛ CNT kɔnɔ k'i ma kuma dɔw fana ko ten k'i ma kuma mun la i ma kuma ne ma kuma min na je suis vraiment satisfait a ye kuma minnu fɔ non je suis très satisfait kalo 9 min bɔra ka kɛ sous le leadership de Maliki Diaw de Choguel Kokala Maïga et de Assimi Goïta ne bɛ n yɛrɛ yala de quoi a ɲɛna o baara in ye n yɛrɛ y'o la de quoi mas a baara ɲana quoi fɛn bɛɛ tout n'est pas rose a bɛɛ man ɲi mais
le combat pour la souveraineté an ka yɛrɛtigiya quoi an ka lakana bunakun kan jɔn kun bɛ nin miiri ko an bɛ se ka Faransi gɛn kalo 9 kɔnɔ o kalo 9 kɔnɔ ka tila ka se sɔrɔ jugu kan fo bi jugu b'i dɛn an dalen de ka taa yɛrɛ fodon la paix a changé de camp o min bɛ ka kɛ masse o de ye priorité wallahi o de ye priorité n'o bɛ ka kɛ an b'an yɛrɛ y'o la quoi bi na Mali bonyalen don farafinna kɔnɔ Mali bonyalen don diɲɛ kɔnɔ ko nin ye Barkhane général ka kuma de ko n'i y'a ye bi Niger bi lakanabaliya bɛ ka wara ko a bɛ ka wara Burkina ko parce que Mali de ye se sɔrɔ jugu kan ko jugu de bɛ ka boli ka don. Ne Barkhane général yɛrɛ de ka kuma ye. Bilahi Niger kɔnɔ la semaine dernière. Donc jugu yɛrɛ ka i ka talent dɔn. Ne t'a dɔn la e min b'o baara cɛ ma i tɔ tora mun ye ni wasa tɛ quoi n wasalen bɛ taa mun kuma fɔ fo ne kun nana ka foli kɛ bɔn dun bolo peut-être question de compréhension bɛ dɔw bolo niveau d'information ko don dɔw bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu n ka kɛnɛ t'o bolo o de y'a to ne y'u to u ka kɛnɛ kɛ ni Choguel ye kuma min fɔ CFA ko in faramaliyɛn ko kan n'o kuma kun fɔra a ka premier passage la e tun bɛ na ne tun bɛ na. n bɛna fɔ monsieur le premier ministre donc ne ka proposition ye mun ye o ye an k'an pan kunun ko dɔw kunna parce que an kana na histoire dɔw fɔ histoire minnu na n'u bɛ se ka vérifier tout de suite a maɲi e Choguel ma en tant que institution anw minnu fana sigilen bɛ en tant que digne héritier du président Modibo Keïta an kana mɔgɔba bonya o ye tiɲɛ nka an kana mɔgɔba lanɔgɔ wallahi parce que ngana mamadi fɔ ko bilen don ni ko sumana a cɛ ni a kuma ka ca quoi ni ko sumana wagati min quoi donc Modibo Keïta ninnu bɛ Mali ta tasuma la cogo min u ma fɛn ɲini Mali fɛ fo ka fɛn bɔ hali n'i kɛra Musa mɔgɔ ye i kɛra Alpha mɔgɔ ye i kɛra ATT mɔgɔ ye i kɛra IBK mɔgɔ ye i ka ɲi k'o dan sigi Modibo Keïta ye quoi masiko Modibo Keïta ka facture bɛ ne bolo a ye juru min ta Mali BDM na pour que k'a woloba n'a kɔrɔmuso la i ji bilahi mais u y'a fɔ ko Modibo yɛrɛ tɛ diinɛ ko la a président lama wallahi ka juru ta Mali yɛrɛ BDM fɛ a yɛrɛ si copie Amadu Jikɔrɔ y'a d'a ma kisi Ala k'a da yɔrɔ sumaya an y'olu sɔrɔ donc mais nkalon min sigira cɛ kan non a tɛmɛna a dan kan quoi donc anw bolo an ka bɔ o kɔnɔ et je vais plus loin ne ko Choguel ma e ye cɛkɔrɔba ye i ye politique mɔgɔ ye i bɛ fɛɛrɛ caman dɔn politique sira fɛ kuma sira fɛ i bɛ se ko caman na o kɛra an fila de dɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ n ko ne bolo i ni Assimi mana to ɲɔgɔn bolo a ka ca Ala fɛ Mali bɛ se ka ba caman kɛ quoi nin ko in na ne ni Choguel y'o kuma fɔ n ko o ka di ne ye i ni Assimi ka to ɲɔgɔn bolo pour que an bɛ se ka yɔrɔ jan kɛ parce que e tɔ man jan bɔda la mais anw bɛ daminɛ na an ka dio ka ɲi quoi a génération fila ka ɲi expérience bɛ yan fɛ détermination ni vivacité ni rigueur bɛ yan fɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa n ko a ka fɛn bɛɛ kɛ parce que a bɛ ne ɲininka o mais consulte n'a ne fɛrɛ la a b'a fɔ i hakilina ye mun ye baara ta oui i hakilina ye mun ye baara ta cogo kan i yɛrɛ bolo an ka ɲi ka mun kɛ an bɛ se ka mun kɛ ne bɛ n hakilina di ne ko i ni Assimi ka ɲɔgɔn minɛ Assimi i ka ɲɛmɔgɔ ye to Assimi kɔ aw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ filanan n'i ye Musa mɔgɔ ye ne ye Modibo mɔgɔ ye an k'an pan kunun kunna an ka bi ni sini lajɛ quoi ne b'o fɔ a ɲɛna quoi parce que ne ni anw yɛrɛ fana parmi les héritiers de Modibo olu fana ka kuma ye mun ye ko Ben héritier de Modibo Keïta Sidiki héritier de Modibo Keïta ils sont en train de supporter l'héritier de Moussa Traoré qui a renversé Modibo Keïta anw b'a fɔ olu ye de quoi kunun ko ye y'an ka lajɛ sa an k'an pan ko dɔ kunna de ka mɔgɔya kɛ les détails nous divisent tandis que l'essentiel nous condamne d'être ensemble an ka se ka ko dɔw recadrer mais k'a ɲɛsin essentiel ma wallahi an bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ san 50 Modibo m'a kɛ san 8 Faransi ma segin k'a firi anw ye nin kɛlɛ daminɛ kalo 9 an ma se yɔrɔ la yɛrɛ fɔlɔ an bɛ ka se sɔrɔ Faransi kan n'an dara ka sunɔgɔ comme Sidiki y'a fɔ si on ne veille pas n'an ma kɛ vigilance ye ka vigilance sigi Faransi mana segin k'a minɛ Zema an b'a fɔ n'an y'a dɔn donc anw bolo o kumaw bɛ dugu ma an ni Choguel ni ɲɔgɔn cɛ an ka Modibo lagosi to yen anw fana b'an yɛrɛ minɛ Musa ko la mais an b'a dɔn jamana cili daminɛna Musa la mais an b'an yɛrɛ minɛ o kuma la parce que démocrate minnu nana ko démocrate don k'u nana ka Musa ka fanga fiɲɛ la tile k'u tɛ kɔrɔlen fɛ fɔ kura ko ka jɛ
olu ta kɛra tagafologi ye ka jamana ci ka filengolo ci bi an n'olu de ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma donc anw bolo o danger yɛrɛ b'an bɔ kɔ o ci b'an bɔ kɔ on a trop de chats à fouetter ɲani an ka taa fɔ histoire kɔrɔlen kɔnɔ k'an bɛ taga wɔgɔbɛli kɛ wɔgɔbɛli minnu yɛrɛ fana bɛ se ka kɔrɔbɔ a nɔgɔnni na quoi o sigiyɔrɔ la quoi donc voilà globalement anw ka hakilina kɛra min ye parce que min yɛrɛ ye ne yɛrɛ fana fɛngɛ mas e bɛ ka wele cogo min ne bɛ ka wele siɲɛ 10 o cogoya la parce que mɔgɔw ko k'olu jigi sigilen kɛlen k'a ye k'anw ni Sogɛl sera k'an pan ko dɔw kunna divergences bɛ on a si gommé sur les divergences pour faire face à l'essentiel k'an sera k'o kɛ an y'a lajɛ nafa jumɛn bɛ Sogɛl la nafa jumɛn bɛ yɛrɛwolo la an ka o de bila jamana ka nafa service la o de nafa hɛrɛ b'an bɛɛ kan ko an sera k'o min kɛ olu ye jigiya sɔrɔ Modibo Keyita ka pionnier dɔ ye ne wele bi sanji 76 Dambele wallahi a bɛ kasi de la ko u y'a fɔ ale ye ko non ko Ben ni Sogɛl bɛ ɲɔgɔn na k'ale ko jigiya laban min tun bɛ Mali ko la ko nin y'o warole ma caman ye nin fɔ wallahi a y'a fɔ ne ko a ma n k'a m'a faamu n ko a ko kɛra tan ne y'a ɲɛfɔ ale yɛrɛ ma ala a ɲɛ sɔrɔ ko dɔ ye nin fɔ a ye dɔrɔn parce que i b'a dɔn ni mɔgɔw ye kuma mɛn a lakaletɔ u b'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ donc o min kɛra ne ko a ma n ko bon n ko ne bɛ min fɔ ale ɲɛna wallahi an tɛ ɲɔgɔn na min kɛra n y'a ɲɛfɔ a ye ko sisan k'a y'a faamu k'a bɛna se ka taga misiri la quoi donc a hakili sigira mɔgɔ caman ye o kumaw de fɔ a ɲɛna donc il y a à quel point a ka ko bɛ mɔgɔw bolo je sais que beaucoup de gens comptent sur nous mas mɔgɔ dɔw sago fana ye ko caman ye mais o tɛ sɔrɔ quoi mas wallahi jugu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ mas an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que a kɛra Sidiki y'a seereya Kayi quoi mɔgɔw nan'u ni kalifa anw na quoi wallahi ko n'an ye Mali janfa k'an b'a mɛn k'u y'u yɛrɛ faga mas an t'o kɛ dɛ an t'o kɛ ko Assimi Goïta bɔra le 19 janvier 2022 k'a fɔ ko Mali armée créée ko san 61 ɲɛnajɛ an y'a fɔ foroba kɛnɛ ni fan bɛɛ n ko Assimi Goïta tariku ɲɛkɔrɔ nin tɛ Musa Tarawele ka mɔgɔw de y'a yɛlɛma Faransi gɛn don de ye le 20 janvier 1961 Mali armée créera le 1er octobre 1960 an y'o fɔ Assimi ye qui est le président de la transition ni Sogɛl fana y'o ɲɔgɔnna dɔ fɔ o bɛ fɔ sa o fɔli tɛ juguya ye quoi ou bien k'i ka bɔ yen quoi an fɛn fɛn ye risque ta ka se nin niveau la bi jɔn ni Sogɛl suspendé don Union européenne fɛ ɲɔgɔn fɛ n ko ne de don kɛlɛmajuguba b'an kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ma kɛ Umaru Koyita ka dɔnkili ko jugu b'an kan k'an b'an yɛrɛ kan ko n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na k'an bɛ ɲɔgɔn faga fu an bɛ bi o jan kɔnɔ an bɛ taa min mais lakilenni o ye wajibi ye puis jamanadenw ka ɲi ka nin de kɛ jigiya ye wallahi minnu bɛ ka nin kɛ ni Sogɛl filila dɔrɔn aw bɛ ci wallahi an b'a fɔ ni Assimi filila même plus fort que Sogɛl Assimi qui est le président c'est pas un soutien avec Watama kelen ka haramuya anu ni ɲɔgɔn cɛ bilahi ta'ala o de y'a to ni jɛgɛna an bɛ se k'a fɔ an y'an ka hɔrɔnya de minɛ quoi k'a fɔ ko nin transition in tɛ fɛn ɲini ye mais an de bɛ fɛn bɔ ka don a la wa an de b'a nin di et puis an ye san tan nin kɔ kɛ ko min ka waleya aw bɛ ka se k'o waleya anw de b'aw dɛmɛ o ka tila k'aw lakana mais u ye nin de kɛ dɛ i bɛ ka i kaɲi i bɛ ka manden masa i bɛ ka binna k'u to a fasa dali la mais anw tilela o tɛ yen dɛ anw de bɛ na n'i ye wa anw de b'i kɔkɔrɔma don k'i dɛmɛ k'i protéger sokɔnɔ jugu ni kɛnɛma jugu la mais ni i yɛrɛ fɛnɛ filila o tɛ protège contre ton propre mal o de ye tiɲɛ i yɛrɛ kasara ka na se i yɛrɛ ma an b'a ɲɛfɔ peut-être mɔgɔ dɔw ye fɛn dama dɔ jalaki n bɛ se k'o fɔ ka bɔ kuma la dɔw ko k'a fɔ cogo dɔw ko k'a fɔ yɔrɔ dɔw ko k'a fɔbaga ko nin de kɛra baasi ye ko sinon ko kuma yɛrɛ tɛ baasi ye ko n kun ka ɲi k'a fɔ CNT kɔnɔ or procédure parlementaire la ni premier ministre y'a ka deuxième intervention ka ban parce que CNT membres bɛ tɛmɛ 1 heure ka ɲininkali don premier ministre bɛna 1h30 ka ɲininkaliw jaabi premier kɔfɛ CNT membres bɛna wala a bɛ séance bɛ suspend an bɛna tugun CNT membres bɛ tɛmɛ 1 heure ka ɲininkali don premier ministre bɛna 1h30 ka ɲininkaliw jaabi n'o kɛra kuma tɛ mɔgɔ bolo bilen a ye ɲininkali a ye kuma in fɔ a ka kuma laban de kɔnɔ donc Diaw dɔrɔn de bɛ kuma en tant que président du CNT pour que ka séance wuli donc o la yɔrɔ ko u tɛ se ka n jalaki o la n taara fɔ yɛrɛwolo QG la parce que a kɛra cogo cogo an ye yɛrɛwolo de ye an b'o QG in kɔnɔ o de y'an se CNT in kɔnɔ donc an mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ sɔrɔ fan bɛɛ donc an y'a fɔ ye o ye kelen ye
o ye fɔyɔrɔ ko kuma ye u ko a fɔ cogo a n'a fɔ wagati ko parce que hali ni tiɲɛ b'i bolo ko dɔw la k'i man tɛ k'a fɔ wagati dɔw la ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ni juguw sigilen bɛ k'a lajɛ cogo min ne ko n ko bon je suis d'accord o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko a n'a fɔ cogo farinyana ko n y'a kɛ premier ministre kɛ nkalontigɛla ye or ne tɛ k'o fɔ dɛ ne tɛ k'o fɔ ko min bɛ ka da Modibo la Musa ka mɔgɔ ne bɛ Musa de ye quoi parce que olu sigira de 23 ans de pillage 23 ans de mensonge san 23 u bɛ ka nkalon da cɛba in na ko Modibo Keita u ye Modibo Keita minɛ sanji 9 a bɛ kaso la wolo u ko don o don k'u b'a kiri u yɛrɛ ko tiɲɛ na k'ale n'a ma kɛ hɔrɔn ye n'a ma kɛ silamɛ an ka kɛ hɔrɔn ye ko walayi a ma faso dɔrɔmɛ ta u ma se ka Modibo Keita kiri san 9 u labanna k'a empoisonné k'a faga a empoisonné u ko mort naturelle de l'ancien instituteur Modibo Keita ko école karamɔgɔ kɔrɔ ko Ala ka wele sera a ma a ye président kɔrɔ empoisonné k'a faga o de kɛra ka cɛ ka tariku bɛɛ fɛ Alpha ninnu nalen ATT nalen olu de commencera ka Modibo bila a ka duraw kɔnɔ a ka ye comme ancien président mɔgɔ min ye Mali kumokun kari ka Mali di a ye nin bɛɛ kɛ Mali ye mais o kɔma segin nin de kɛra Modibo Keita la cɛkɔrɔba dɔw b'a fɔ ko n'a ma Modibo yafa deli ko caman b'a kɔ donc mɔgɔw ye nin fɔ n ko n sɔnn'o fɛnɛ ma u ko a fɔbaga ko ne kun magan tɛ k'a fɔ ko ne ka ala to mɔgɔ wɛrɛ kun k'a fɔ ko parce que ne y'a fɔ dɔrɔn a bɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ dɔw b'a bisigi est-ce que Asimi yɛrɛ ni Sogɛli tɛ ɲɔgɔn na wa dɔw b'a bisigi est-ce que n tɛ yɛrɛ wolo yɛrɛ wulilen Sogɛli kama est-ce que n tɛ Sogɛli tatɔ ye donc mɔgɔw y'o de miiri an y'o bɛɛ fɔ n ko n'o kadiriyaw don tiɲɛ na an bɛ se k'o faamu an b'o bila minɛn kɔnɔ mais walayi o t'an ka ŋaniya ye k'a fɔ ko ka Sogɛli lagosi ou bien k'a buruja ou bien ko ka jamana firi ou bien ka mɔgɔw fara o t'an ka laɲini quoi an ka laɲini ye min ye o de ye nin ye ka tila masse tuguni k'an kanubagaw wele parce que an ɲɛ bɛ vidéo la réseau sanfɛ Sogɛli mɔgɔw M5 mɔgɔw Sidiki mɔgɔw Pape mɔgɔw Musa Jara mɔgɔw Bɛni mɔgɔw Funɛ mɔgɔw Basaro mɔgɔw olu fana ni yɛrɛ wolo olu fana bɛ ping pong na réseau kan an bɛ bɛɛ de wele bi émission ɲɛna koyi an bɛ bɛɛ de wele masse appel au calme an ka bi ta titre yɛrɛ fɔ adresse à la nation an ka appel au calme donc bɛɛ k'i calmer il y a pas de fait à la case on a recadré un certain nombre de choses maintenant calme down ça c'est derrière nous on avance pour le Mali kura an k'a lajɛ ni minnu ma ɲi mais malidenw ka sɔn o ma dɛ an ni mɔgɔw bɛ jɛ solidarité oui mais an tɛ complicité kɔnɔ contre la patrie dɛ voilà an bɛ tiɲɛ fɔ quoi donc ni min bɛ kɛ pour que maliyɛnw ka bila u ka hakɛ kɔnɔ quoi. Tabarikala Kuyate an ye Sogɛli tagali ye bulonba kɔnɔ CNT yala ni a fɔra ma lafaamuyalen kunnafonidila an b'a a fɔ ni fila bɛɛ fɛ ka hakili jagabɔ k'a kan mun de bɛ sɔrɔ ka fɔ yala a kun bɛ yan mun de ɲininka bilen min kɛra dɔrɔn an bɛ min sɔrɔ bɔlɔn fɛ dɔrɔn an bɛ wuli ka tɛmɛ n'o ye tan don ka t'i yɛrɛ ci fara la k'i sigi quoi o la Masse yɛrɛ wolo kɔnɔ baaraw sinfoyanen dɔ de bɛnniw sigilen tun bɛ kɛnɛ min kan mɔgɔw de b'a fɔ a kɛnɛ in bɛ sigi nin don in a bɛ kɛ nin heure ye a bɛ wuli nin heure in karisa ni karisa de bɛ kuma bon n'aw bɛ kuma volo filɛ a bɛ kɛ ten de o tɛ Bɛni bolo o tɛ Musa Jara bolo o tɛ Sidiki Kuyate bolo o tɛ i tɛ yɛrɛ wolo porte-parole principal dɔ ko o bɛ minnu bolo o tɛ yen a bɛ mɔgɔ ɲɛna k'i bɛna ten de ko ka kuma fɛ ten non nin yɔrɔ n y'a ye k'a fɔ n k'a kɛra ka bɛn n ka assemblée dɔ de ma o assemblée sen fɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kun ma don hali lasigi kɔnɔ CNT fɛ divers kɔnɔna na nin kuma de nana bɔ o kuma minnu bɔra o bɛ recadrer hali CNT kuma tɛ o G5 Sahel ni fɛn kirikara kun tɛ CNT kuma o don min na a bɛ taa ka Bɛni b'a fɔ to u ka péage don min na a bɛ t'o fɔ o kuma est ce que fɛn kun bɛ yan fɛn kuma yumako kuma ni c'est pas fɛn jumɛn kun b'a kɔnɔ ye bubaliko kuma jumɛn kun b'o la ye donc an bɛ min kɔnɔ sisan kabi Sogɛli ma taa le lundi ne tun bɛ Sam Samabali ka plateau sanfɛ Star FM kan a don ni Malik Konate tun bɛ yen a don n y'a fɔ n ko a wele cogo in a ma ne diya Sogɛli welela cogo min na min kɔni kun ka di ne ye maa minnu bɛ yen n'olu talen don gouvernement kɔnɔ ni baara min kalifalen don min na o ka taa o k'a ɲɛfɔ min kɛra min ma kɛ gɛlɛya min ye o ka se k'o i ka mɛn ministre ma mais k'a fɔ ko Sogɛli kelen ka na ko question d'actualité a question d'actualité bɛ kɛ souvent juvan show ye ouais
parce que maa caman kumana i b'a ye k'a fɔ baaraba minnu kɛra u y'olu kɛ n'a fɔ kobaw tɛ ka taa sɔrɔ jamana kɔnɔ kɛlɛw nana fara kɛlɛw kan wa kɛlɛ min don fana an kun sigilen don n'a ye olu baaraba minnu kɛra ni i ko an ka jamana kɔnɔ ko lakana dɔrɔn yɛrɛ olu mɔgɔ bɛ e fɛnɛ lajɛ e bɛ ka lakana kɔrɔkɛ mun ye parce que n'i ye lakana dɔrɔn fɔ jamana in kɔnɔ yan c'est comme an ka jate la e tɛ jamana in dɔn quoi walima e tun bɛ ka jamana in kɛ dɔrɔn Bamakɔ quartier damadɔ dɔrɔn de i bɛ ka sɔrɔko min fɔ i bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka taga sigi waleya minnu fɔ i bɛ ka jamana ka walankatali min fɔ ka se jamana kɔnɔdenw ma nin bɛɛ sirilen don lakana de la mais dugu minnu tun bɛ yen nɔ n'u mɔgɔw kun déplacera n'u kun tɛ ka se ka mɔni kɛ u kun tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ dugu minnu kun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw denmuso kun minɛlen don ka furu diyagoya la terroriste ma dɔrɔgutala ma maa minnu bɛ yen n'olu denko kun minɛlen don diyagoya la k'a ka marifa ta ka ci jamana na o kow bɛ ka ban fɛɛrɛ bɛ ka kɛ bi diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ maliyɛnw k'u hakili t'o la n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka fanga bi a bonyanen don fanga bonyakun mɔgɔw caman t'a ta yɔrɔ dɔn c'est parce que a yɛrɛ de ko Mali fanga bɛ ka jɔra min na ko jamana kɔnɔdenw ka laɲini de don bon o laɲini bɛ jamana kɔnɔdenw bolo ka o hakili t'o la pour que a kana se ka bin cogo min na an b'o ba de kan bon an b'o ba min kan Choguel taara laseliw kɛra gɛlɛya nana cogo min na o kɛra maintenant an tun galannen don yɔrɔ min na parce que fanga caman nana o fangaw la mɔgɔ bɛ se ka fɔ an ye ji dɔ sɔrɔ an ye kuran dɔ sɔrɔ an ye kɛnɛya fasugu dɔ sɔrɔ ka kalan fasugu dɔ sɔrɔ an n'an t'a kalan sugu dɔn mais o bɛɛ kɛra an ka jamana in kɔnɔ yan mais o bɛɛ dɛsɛra ko gɛlɛnba min na ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o de ye fanga caman dun n'o ye Amadu Tumani Ture ka fanga ye ka IBK ka fanga dun ka Bandaw ka fanga dun bi olu dɛsɛlen don o ko gɛlɛnba min na bi ni gouvernement de nana i jɔ k'i ɲɛsin o ma hali n'a sɔrɔ o gouvernement kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ gouvernement in fana kɔnɔna na olu yɛrɛ fana bɛ n'a fɔ senkɔrɔ olu c'est à dire que fɛn dɔ tɛ yen minnu bɛ yen ten u tɛ baara yɛrɛ la u tɛ papaga la o gouvernement fana kɔnɔ o ko camanba bɛ yen o donc pratiquement mais o n'a ta o ta an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min n'an bɛ k'a ɲini sira min n'an b'a kan gunguru min tun bɛ sira in kan ou bien fɛn min tun kɛlen don balan gɛlɛn sira in taliko la o tun ye bi lakanako in ye o lakanako in kɛlɛ min fana farala kan fana o kɛra sababu ye a bɛ fɔ min ma an ni maa wɛrɛw diɲɛ gun kan minnu tun y'o de k'an teri ye o teriya olu ɲɛda yera k'a dɔn ko subagaw don ko tiɲɛnikɛlaw don an b'o kɛlɛ la donc n'a fɔ guerre diplomatique o kɛlen kɔnɔna na a yera k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko la maa minnu bɛ jateminɛ jamana min bɛ jateminɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu ye jamanabaw ye segu senkoba b'u ye ka se ka kɛlɛcɛw ta o wagati kelen k'u lakɔgɔ o wagati kelen ka maramafɛn d'u ma o wagati kelen ka se ka sebaa sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛdɔnnabaw k'a ma ko armée min bɛ se k'o reçu diɲɛ kɔnɔ o man ca diɲɛ kɔnɔ bon n'a sɔrɔ bi Poutine bɛ kɛlɛ daminɛ wagati min na Ukraine a ye lettre ouverte dɔ bila diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko sisan ko Russie kelen kɔ ka sɛbɛya sɔrɔ kɛlɛcɛw ka sira kan k'u bɛna wari ɲini daminɛ mɔgɔ ka taa Poutine ka lettre ouverte laban min kalan tabarikala o t'o kelen ye Corée du Nord an b'an labɛn ka taa sugu la an bɛ segin ni tanuni ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura an bɛ segin ka na kumaso o kɔnɔna la Kuyate kuma tun bɛ e bolo ka kɛ ni Choguel ka tɛmɛli ye CNT kɔnɔ an y'a bila yɔrɔnin min na an b'a ta ye net Mas n'i ye Choguel ka kuma lajɛ baara fɔlɔ min laɲinina n'o ye Mali ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Mali ani malidenw ka se ka bonya diɲɛ kɔnɔ n'o ye Mali ka se ka a bɛ fɔ min ma kɛlɛ min bɛ ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ n'u kɛlen don k'a fɔ k'u bɛ janfa don an ma an ka se ka sebaa sɔrɔ kɔrɔ ni fo ka taa se an ka jamana kɛlɛcɛw labɛnni o n'u ka dusukura ta ka don kɛlɛ kɔnɔ o ni jamana kɔnɔdenw ka danaya sɔrɔ ka taa fanga yɔrɔ ka taa se fo an bɛ donni min i ko bi an bɛ k'a jigiya k'a fɔ minisiri Kassogo bɛ ka lamaga dɔ kɛ pour que ka se ka jamana kiriko la kɛlɛ ka taa se fo bɛɛ ma alhamdulillah o de kama yɛrɛwolo nana fɔ ko nin wagati laban kɛlɛw ka taa se fo Mali bɔli bolo la an bɛna bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kiriko la kɛlɛ maintenant min bɛ se ka kɛ majɛ dɔɔni o de ye an mago bɛɛ usine kɔrɔba caman b'an ka jamana kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ CEDEAO peuple bɛɛ mago bɛ usine minnu na UNPP b'a la UCOMA b'a la a ka ca donc olu usines
partenaire minnu bɛ yen n'u bɛ se hali yɛrɛ wolo ma ka dama kasi kɛ pour que an ka se ka sira d'u ma ka taa nin baaraw kɛ an bɛ fɛ gouvernement ka dayɛlɛ kɛ olu baaraw ka se ka sabati majɛ b'olu yɔrɔ ta fanfɛ sinon n'a bɔr'o la dabarajɛ caman bɛ yen c'est à dire que ni n ko dabarajɛ c'est que mɔgɔw dɔw bɛ kuma ten papa da bɛɛ ye jakumani da ye a si dɔrɔn de b'a la fo papaga foyi t'u da u tun b'an kɔrɔ yan ni nin ɲininiw fɛ u dɛsɛra k'o de kɛ bi u kan mɛn k'u b'u jɔ ka min kɛ dɔrɔn u ye bɛnnen nin fɔ Sogɛlɛ nin fɔ Asame solution foyi t'u bolo ko maa bɛ se k'i sinsin min kan ko nin bɛ se ka kɛ jamana bɔla ye yanni ka bɔ o kɔnɔna na masi kɛlɛ min n'a daminɛna CEDEAO ta fanfɛla fɛ i b'a dɔn CEDEAO fana bɛ ka jalaki bi Macky Sall kan k'o bɛ ka sariya sɔsɔ sariya jumɛn yɛrɛ Macky Sall fana bɛ n'u jaabi a bɛna fɔ ko a ye sariya de sɔsɔ a ye sariya min sɔsɔ a kan bɛ ko ne fana bɛ k'o sɔsɔ donc a bɛna ɲɛfɔ wagati min na an b'o virage laban na min kama an kanubagaw yɛrɛ mais minnu bɛ kɛlɛ in kɔnɔ sɛbɛ yɛrɛ la u kana to ka bi hakili fɛgɛya kɔnɔ ka su kɔn an yɛrɛ la o kelen na G5 Sahel ne ko pourquoi anti G5 Sahel kɛlɛ dɔw fana kuma fɔ c'est à dire que anw sigilen ɲɛ bɛ ko ninnu na de koyi ala ta ko an b'a kalama G5 Sahel président bolo Burkina bolo a nana di Idriss Déby de ma Mahamad Idriss Déby a denkɛ fana ka mandat banna sisan a kan ka di Assimi Goïta de ma donc sisan Faransi min kɛlen don ka G5 Sahel sigi o ni Union européenne de kan bɛ ko tout sauf Assimi o dun kan ka conférence dɔ de kɛ n'a f'u ma k'u ka 8e conférence des chefs d'État ka se ka musakaw minnu kan ka don a la ka baara kɛ k'o sigi sen kan G5 Sahel sɔrɔsiw fana bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la ka sababu kɛ o bloquelen don donc G5 Sahel anw tɛna bɔ tile kɔrɔ k'o kɛlɛ kɛ bilen parce que an b'a dɔn bi a bɛ jɔ o jɔlen don donc an ti mɔgɔ bila kɛlɛ fulaw donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi dɔrɔn min ɲininen don o de ye k'a fɔ baara ninnu kɔnɔna na komi n y'a fɔ tubabukan na dɔw ko kuma sɛgɛn bamanankan na min kɛra jaabi ye ka ɲɛsin Sogɛli ma yɛrɛ wolo fɛ a ma bali Sogɛli la dɛ Sogɛli b'a dɔn tigitigi n'i da sera nin ma kuma bɛ kɛ wa a b'a dɔn minnu b'a kuma kɛ a ma bali Sogɛli la dɛ voilà tabarikala kuma bɛ de ok an bɛ kuma di Ben ma Ben dɔ ye bataki ci a ma k'i ko avril ko o b'a sɔrɔ terrain nana ko terrain ko kɛra cogo di voilà terrain ko o Sogɛli da maga o la CNT kɔnɔ c'est pourquoi n yɛrɛ ma segin tugun ka n da maga a la sinon n kun ye layidu ta n ko n bɛ segin ka taa Kati 24 plateau kan ka ɲɛfɔli kɛ awɔ donc a don kɛra Kayi stade kɔnɔ ni Sidiki de tun taara meeting na avec d'autres camarades de Yɛrɛwolo an m'an profiter ka Yɛrɛwolo Kayi fo ani Yɛrɛwolo tɔn de bɛɛ ani sympathisants Kayi stade kɔnɔ an ye Basi Kulubali je crois an ye meeting kɛra yen donc meeting kɛra yen puisque souvent banfula fila bɛ ne kun na Yɛrɛwolo tɔnden y'a kunbɛn banfula bɛ n kun na ani CNT tɔnden an ye ministre des transports de ɲininka n'o ye Madina ye n ko a ma n ko terrain ko kisa bɛ di donc ale ye kibaruya min di ne ma n tilala k'a ɲininka n ko n bɛ se ka kibaruya lase wa n ko parce que an bɛ meeting na Kayikaw ka hamiba don n k'an bɛ se k'a kibaruya lase wa ko an k'a lase ko président yɛrɛ ka instruction ferme don pour que terrain ka se ka wuli k'a hamina ko ba de don a y'a fɔ ale ye k'a gɛlɛya ma ko wa a bɛ wuli ka bɛn avril kɔnɔna ma o kɛra décembre janvier embargo in binna ka gɛrɛntɛ ta ka siri Mali jamana bɛɛ ka priorité bɛɛ yɛlɛmara à travers le plan de riposte gouvernement bɛ appel à mobilisation générale kɛ don min je crois c'était le 10 janvier o don priorité bɛɛ falenna CNT yɛrɛ budget caman minɛna la ka di défense ma donc budget caman je crois ministère foyi tɛ yen min budget dɔ ma tigɛ k'a fara défense kan pour ka se ka défense renforcer k'o kɛ priorité puisque non seulement ni minnu kun don olu bɛ ka taa an ka ɲi ka équipement san tout de suite Sidiki da magara min na c'est-à-dire ka recruter former équiper et gagner la guerre en même temps donc a baara mission fanga ka bon o y'a to baara bɛɛ falenna donc ko Madina tun bɛ yen o don CNT ɲɛkɔrɔ ye premier ministre dɔ y'a ɲininkali kɛ premier ministre la premier ministre ko madame le ministre des transports k'a tun y'a fɔ ko avril
ko mais k'a bɛ a ɲini CNT mɔgɔw fɛ k'an ka yamaruya di a ma ko ɲani décembre 2022 cɛ ko ka kalo 8 ko k'o mɔnɔbɔ fara a kun a y'o laɲini kɛ Sogɛli yɛrɛ y'o fɔ CNT mɔgɔw ye tigɛrɛ fɔ parce que ko fɛn camanw yɛlɛmana donc ne bolo malien bɛɛ y'a kibaruya sɔrɔ diɲɛ bɛɛ y'a kibaruya sɔrɔ o kɛra seereya ye quoi donc o de kɛra terrain ko kisa ye dɔ fana ɲininkali wɛrɛ bɛ yan k'i ko ministre affaires bɛ gouvernement kɔnɔ ko mun na k'i tɛ u tɔgɔ fɔ président ye ko yala ka u tɔgɔ fɔli ko yala o tɛ transition dɛmɛli dɔ ye wa voilà ɲininkali k'i la dɔgɔti donc olu tɔgɔ fɔli o fɔcogo ɲumanba b'an bolo mas o fɔcogo ɲumanba b'an bolo an y'o fɔ fɛnɛ nka an ma tila sɛgɛsɛgɛliw la président olu bɛ ɲinɛ min kɔ président yɛrɛ y'a laɲini ka audit interne kɛ ministère bɛɛ kan kelen kelen k'a daminɛ primature la minnu bɛ sen na sisan yɛrɛ kosɛbɛ nin kalo kɔnɔntɔn a rapport bɛɛ bɛ président tigɛ kɔnɔ gouvernement falen bɛna kɛ o ni min bɔra la président dɔ y'a fɔ bɛɛ ayi n'o lamaga minnu bɛ sen na an b'a bisigiya kɔni a bɛ se ka kɛ taa cogo min bɛ yen gouvernement falen bɛ se ka kɛ donc hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ to u nɔ la mais dɔw bɛ se ka bɔ a la parce que Sidiki da sera a ma dɔw ye baara kɛ olu tanuna Mali bɛɛ olu ka baara ye an ɲɛ b'o la minnu fana ma baara kɛ parce que ni évaluation tɛ yen a bɛ kɛ favoritisme ni laxisme de ye quoi an t'o kɔnɔ quoi an tɛ se k'a fɔ ko IBK ka bɔ yen mɔgɔw ka sa an ka o wele la aw fana ka na tugu faire di IBK sans IBK an ye Bandaw ni Mokhtar Wane kɛlɛ aw nana an k'an mango aw ta k'aw ye ka dɔ tigɛ k'o tulu la yen ka dɔ tigɛ k'o ji la k'u k'u sigi tile la ko ni min ta jara o ka gɛrɛ ka to dun donc o tɛ tiɲɛ ye walayi an t'o kɛ maliyɛn suguya min b'an bolo n'aw taara ka baara kɛ an b'aw bɛɛ kiiri cogoya kelen de la quoi donc o min bɛ yen Assimi ka indicateur b'a yɛrɛ tigɛ kɔnɔ anw yɛrɛ fana ye min ye tugun k'a sɔrɔ an ta ma kɛ ni audit ye anw fana b'o lase a lase cogo la anw ma tila an ka enquête la hali bi mais recrutement minnu kɛra mɔgɔw de sera anw ma ni daliluya police direction police b'o la kanam fana b'o la kosɛbɛ o de sera anw ma donc ko caman na a bɛ k'o fɛsɛfɛsɛ an b'o fɛsɛfɛsɛli kan ani engrais ko parce que anw ye min fɔ an b'an yɛrɛ vision marxiste léniniste min kɔnɔ o vision in na embargo binna Kiba ka Mali filɛ ni min ɲɔgɔnna la ka tila k'a juguya ni nin ye k'a kɛ blocus ye pendant 50 ans un demi siècle c'est pourquoi je dis an filɛ ka kɛlɛ min daminɛ walayi san 50 kɛlɛ de don mas a bɛ mɛn sen o la ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la quoi a yɛlɛma n'a tile n'a diya n'a sigira u tɛ foyi kalama fɔlɔ u ma foyi faamu kɛlɛ ma daminɛ e fiɲɛ bɔra entraînement dɔrɔn ala a ma daminɛ walahi kɛlɛ ma daminɛ an bɛna bɔ na sa an bɛ don après transition de kɔnɔ Faransi y'a dɔn a ye tigɛ perdu ka ban transition kan Faransi bɛ ka fɛn fɛn labɛn transition kɔfɛ n ka président ka sigi pour que n ka segin ka na ninnu bɛɛ minɛ k'u don kaso la k'u minnu ka ɲi ka faga k'olu faga comme les Modibo Keita minnu bɛ don kaso la k'olu don comme les Laurent Gbagbo o wagati kelen an bɛ k'o labɛn an bɛ transition kɔfɛ ta labɛnni na o kɔfɛ an ka jamana bɛ lakana cogo di san 50 don cogo tɛ yen comme Che Guevara ni Fidel Castro y'a kɛ cogo min mais olu ɲɛsinna sɛnɛ de ma dɛ mas bita Umaru Koyite a ko kɔnɔbara la wolo ko kunkolo tɛ baara kɛ an k'an jija dun ka fa ka sabati quoi mas olu ye timin kala ani malo u y'u wasa don o de la u ka jamana économie sigira a kan san 50 b'u danbe la jamana kelen min bɛ n'olu n'o bɛ frontière la c'est-à-dire olu bɛ komi Gambie bɛ Sénégal cogo min u bɛ Sénégal kɔnɔ quoi donc Casamance bɛ an fɛ côté la Kiba fana bɛ ten de États-Unis bolo donc da bɛɛ sɔgɔlen don ɲɛ fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ fɔ min b'aw yɛrɛ bolo aw ka jamana kɔnɔ mais ils ont résisté ou résistera fo ka se bi ma u jɔr'u sen kan parce que vision ko de don donc anw bolo bi an ka proposition ye min y'ale gouvernement ma an y'a proposition na s'u ma an ka sɛnɛ dɔw b'a la bon an ka engrais ko kuma an ye kibaruya dɔw ni document dɔw sɔrɔ o fana la masse fɛrɛla tɛ yan ou bien sisan donc c'est pourquoi an y'o de fɔ an ma tila an ka enquête la fɔlɔ mais an bɛna kuma donc n'olu baaraw kɛra fana il faut que sanction ka kɛ o ye diyagoya de et c'est là aussi pour terminer question dɔw fana posera ma CNT kɔnɔ c'est important an k'o fɔ par exemple don min na ni embargo kɛra a b'a sɔrɔ Sidiki ninnu bɛ mission na 10 janvier kɔ na anw ye conférence de presse kɛ anw minnu tora yan o conférence de presse senfɛ an ka plan de riposte fɔlɔ kɛra mun ye ko jamana marabaga bɛɛ yɔrɔ Assimi ye tɔn di ka ban ale ye dɔ bɔ a sara la an ko bɛɛ ka dɔ bɔ i sara la mais u m'u tulo jɔ a kɔrɔ CNT mɔgɔw yɛrɛ b'i wele kɛrɛfɛ bɛɛ i bɛna fragiliser nin kuma dabila bon a lajɛ
u bɛ solidarité kɛ jumɛn ye sisan solidarité ye jumɛn ye Modibo Keita ko le leader est le premier sacrifié et le dernier servi an b'a yɛrɛ y'o hakilina la ko ni tɔɔrɔ nana jamana ɲɛmɔgɔw de fɔlɔ bɛ jɔ tɔɔrɔ kɔrɔ ni damu nana e bɛ kɛ mɔgɔ laban ye k'i damu ɔ tɔɔrɔ nana fɛn ma bɔ e ka traitement na mais embargo bɛ ka kan kan jamanadenw bɛ ka sɛgɛn donc anw tɛ se k'o faamu quoi o de la hali ni mesure minnu filɛ nin ye tan an b'an profiter ka mɔgɔw labɔ a kalama parce que jugu dɛsɛlen ka fɛɛrɛ ka ca menace fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi k'a bɛ Bamako yɔrɔ France ambassade u ye message ci u ka citoyen bɛɛ ma u ka journaux Jeune Afrique ni fɛnw bɛ k'a sɛbɛn u ka page u ka fan bɛɛ u bɛ k'a bila ces menaces là il faut pas les négliger masse a bɛ se ka kɛ munna an ka n'u négliger parce que jugu dɛsɛtɔ a bolitɔ bɛ se k'a yɛrɛ fodon fan bɛɛ les grands carrefours rassemblement baw bɛ kɛ yɔrɔ min na masse c'est très important an k'a fɛngɛ institution na note dira mɔgɔw ma ka disposition ta masse ne yɛrɛ welela ko ka agent kelen bila ne kɔ ko pour question de sécurité ne k'u ma n ko peuple ka sécurité ne b'o de kɔnɔ walayi i welela ko ka sécurité dɔ di ne ma bɛɛ n'o ka kan bi o masse o tɛ ala de bɛ mɔgɔ lakana masse an bɛ nin min kɔnɔ walayi an jɛlen don an ni de kɔ ka kɛlɛ in kɛ masse o tɛ ko anw bɛna faveur dɔ ɲini a ka gɛlɛya anw k'an yɛrɛ ɲini ka jamanadenw to quoi sécurité tɛ e kɔ masse sécurité tɛ Sidiki kɔ ne bɛ ka min fɔ Sidiki bɛ k'o ɲɔgɔn kelen fɔ ne bɛ kɛlɛ kelen min kɔnɔ Sidiki b'o kelen kɔnɔ o ye anw t'o faamu quoi anw Modibo mɔgɔw t'o faamu anw b'a ye cogoya min na quoi masse jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni tɔɔrɔ nana e de pere b'a ta donc o de la institution niveau la bi cité ministériel wo CNT wo présidence wo vigilance doublé la et mɔgɔ minnu fana bɛ yen mɔgɔ dɔw ciblé no stratégiquement ka fɛn dɔw kɛ donc bɛɛ ka i yɛrɛ kɛ kunnafoni dila numéro vert bila la parce que armée ka véritable montée en puissance ennemi bɛ fɛ k'a saboter France n'a ka terroriste dilanenw n'u bɛ ka min kɛ ala kana se nɔgɔyaw ye k'a fɔ k'u sera ka mugu dɔ fodon Bamako jama yɔrɔ dɔ la bi opération kamikaze dɔ a bɛ fɔ k'aw b'a la aw ka armée bɛ ka monter en puissance ko Russiw nana k'aw bɛ ka centre minɛ aw bɛ ka taa frappe kɛ nord yɛrɛ kɔnɔ k'o même moment aw tɛ ka se ka Bamako lakana pour dire que ka France dun to yan fɛn ma Bamako sɔrɔ donc u bɛ fɛ k'o baara de kɛ ko kibaruya cari o labɛn de b'u bolo kibaruya bɛɛ b'an ka jamana sanfɛ ɲɛmɔgɔw bolo u bɛ ka baara k'a kan donc an bɛ jamanadenw fana kunnafoni n'o ye sigana kow ye u ye sigana mɔgɔw ye bɛɛ jɔlen ka to sentinelle la pour que ka jamana lakana cogo min tabarikala Kuyate dogo ngi i ɲininka k'i ko k'an bɛ taa Kidal avril la ko munna k'an ma taa halisa ko yɛrɛwolo kɔni ko munna k'aw ma taa voilà donc Masiya ni m'o jaabi i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la la seli quoi kɔlɔlɔba de b'a la komi nafaba de fɛnɛ b'a la tuma min na diɲɛ bɛɛ maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ kelen don ka Mali lafasa ko parce que Mali kelen don k'i kɔkɔda mariyalaw ka kɛji wala n'a fɔ ma ko l'impérialisme o wagati kelen ni Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ nana bɔ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya b'a ni France cɛ kuma fɔcogo b'a yira ka kɛ n'a fɔ kɛlɛ min ni mɔgɔw ɲɛ b'a la kɛlɛ tɛ yen ka jugu jamana ma a ka jugu jamana kɔnɔdenw ma wa ka jugu jamana ka kɛlɛ ma donc a lakilenni ye o diyagoya de ye n'i b'a kɔrɔ dɔn tuma min na a bɛ ka ye nin kalo yɛrɛ tile 25 ko haki ko sisan France 24 ni RFI u ka yamaruya gulonnen tɛ dɛ a bɔra yen de o tɛ yan a fɔra ten yɛrɛ de tuma min na a bɛ ka ye k'a fɔ sisan sɔni France ni Mali sɔrɔsiw bɛ nugu kɛ ɲɔgɔn kan parce que an ka jamana sanfɛla n'o y'an ta ye o fɛnɛ tɛ ka labonya sariya minnu kan k'o labonya o tɛ ka labonya France fɛ kanga labanw dalen don sɔnni an bɛna an kɛ ɲɔgɔn kan o wagati kelen ni kuma fasugu dɔ fɔra masa an kan ka lakile n'o bɔra yen sisan tun kan k'a sɔrɔ an bɛ min kɔnɔ a fɔ ma ko audit de la nation masa o bɔra ni min ye ACI kɔnɔ so 300 ani so 52 o de bɛ Mali gouvernement bolo location na a yɛrɛ b'a kɔnɔ a yɛrɛ ka yɔrɔ mais dɔw b'u k'u yɛrɛ kɛ ko opposant olu ɲɛ t'o la ko fond Covid 19 a yɛrɛ ko wari min dira o wari la ko 100 jɔda k'i b'a jateminɛ 23 k'o de dira. Walo 23 fɛnɛ min dira maa ɲɛ t'o tɔnɔba la
donc o fɛnɛ tɔba dalen dɔ ye dɔw b'u k'u yɛrɛ wele ko opposant parce que i b'a dɔn ni mɔgɔw tɛ ɲinini kɛ finalement u ta kɛ baro ni baro de ye quoi ni chantier baw de bɛ yɛrɛ wolo kɔnɔ fo ka taa se an nana ye k'a fɔ jamana kɔnɔ gɛlɛya ye tiɲɛ yɛrɛ mais kiriko gɛlɛya nafoloko yɛrɛ ta sira fɛ mas a fanga ka bon kojugu c'est pourquoi fɛn bɛ tali kɛ le président gabonais Etienne Tshisekedi congolais congolais pour an b'a fɔ parce que ale ye magistrat 250 k'u ka taa jisuma feere la u ka t'u jɔ da la guide à la nema o de da la giribe Tunisie fana y'a kɛ Tunisie o y'a ka conseil supérieur suspend mas n'a ma suspend a bɛ fɔ o ma ko insécurité financière lakana tɛ an ka jamana sɔrɔko la bilen parce que tatigiya dɔgɔyara maa minnu ka patrimoine maa minnu ka sɔrɔ b'u bolo ça fait des années des demi-siècles décision de justice kelen bɛ wuli ka t'u ka yɔrɔ bɛɛ halaki n'i taara jɛma mara Kayi mara n'i taara an ka dugu dɔ kɔnɔ hectare ba 50 ni sɛnɛkɛyɔrɔ dama min datugulen don ni mɔgɔ tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ n'a fɔ terroriste kelen don ka mɔgɔ bali sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara la cogo min na an ka jamana sigidaw dɔ la décision de justice dɔw kun t'i ju tɛ minnu na olu kelen don ka mɔgɔ bali o sɛnɛ fɛn na ten nin bɛɛ de kun ye jamana kɔnɔ donc ni fɛrɛ ma kɛ ka lakile bi justice bɛ se ka tiɲɛni min don Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma Masu bɔlen kɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'i ka ɲininkali jaabi ministre Wage a dala k'o fɔ an ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛna an ka tali dɔ senfɛ k'ale b'a dɔn ko accord ko in na ko ale ka ko man b'o yɛrɛ wolo mɔgɔw bolo awɔ c'est-à-dire que fɛn mɔgɔ bɛ ko kalama Mali kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ nin min bɛn maliyɛnw ma ale tɛ bɛn maliyɛnw ma i b'a dɔn awɔ i b'a dɔn tiɲɛ don m'a faamu kumaw nana an ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan ko CACP CSP awɔ o sigira sen kan an dun ka jate ye min ye an bɛ don min na i ko bi n'i ma marifa bila ni marifa b'i bolo ka balan don Mali taaɲɛ fɛn o fɛn na i bɛ jate comme terroriste de an dun b'a dɔn nin ye dugutu dɔ de ye o dugutu fana kɔnɔna na kibaruya b'an bolo k'a fɔ ni Mali armée ka avancer n'a sera niveau dɔ ma Kidal étape min la gɛlɛya a bɛna gɛlɛya parce que Kidalikaw tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen u bɛna population kɛ kɔtɔrɔ ye information foyi tɛ yen wa Kidalikaw caman bɛ ka reproche k'an na ko ORTM tɛ passé Kidal oui a tɛ passé TMT tɛ passé c'est-à-dire que Massi tɛ kuma ye o tɛ passé olu b'a sɔrɔ sira minnu fɛ fana bɔra fɛn kan WhatsApp sɛbɛn fɛn ninnu sira fɛ sinon a tɛ passé donc u ka jate la an bɛ ka Kayi fɔ an bɛ ka Segu fɔ an bɛ ka diɲɛ fan bɛɛ fɔ mais Kidal ko kuma t'an da ka taa sɔrɔ bɛɛ dun b'a dɔn priorité ye Kidal mais an b'a dɔn fɛnɛ yanni an ka se Kidal fɛnɛ fo fɛn dɔ fɛnɛ ka dafa yanni an bɛ sɔrɔ yen bon maintenant o kuma minnu bɛ ka fɔ o ni k'a yira tiɲɛnikɛlaw la k'a fɔ n'a bolo ko an ɲinɛ Kidal kɔ an natɔ don date min n'a fɔra ça c'est le 6 avril c'est pourquoi an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kɛlɛ ninnu laɲini bɛ f'i ye quoi mais fɛɛrɛ tɛ f'i ye o de kama kɔsanni na Cɛbilen Daramɛ m'a dɔn ko ale tun bɛ agenda min kɔnɔ ko o janfa fagara fan kɔnɔ 6 avril awɔ Cɛbilen Daramɛ kɔsanni na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan le bilan de la démocratie le bilan de la rétrocratie wa ou bien t'a dɔn min don ou bien je sais pas ko démon de crasse wa u b'a fɔ cogo dɔ la u nana ni fɛn dɔ y'an bolo mais an bɛ min kɔnɔ sisan o ye démocratie ye u m'a faamu Cɛbilen tun ye min lase k'a fɔ ko sisan ko bawuli bɛna kɛ Kidal k'a timɛ ko le 6 avril mais ale t'a dɔn ko yɛrɛwolo tun tilala o baara la o laseli tun bɛ ka k'o hukumu de kɔnɔna na mais laɲini kun y'o de ye mais ni fɛn kun sera ka sɔrɔ a la min bɛ kɛ sababu ye an ka se ka taa kɛ o kun ye dɔrɔn o kun bɛ fɛ ka taa 6 avril yɛrɛ de kun bɛ yen mais o kun ye bonus dɔrɔn de sinon laɲini kun ye u kun kɛlen bɛ ka provocation ni ko caman labɛn ka bɛn 6 avril Cɛbilen Daramɛ y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko kuma langansan na a b'a fɔ kuma langansan dɛ baaraw kun labɛnnen don ka se ka ko dɔ k'a kɔnɔ le 6 avril le 6 avril Cɛbilen Daramɛ y'a fɔli min kɛ u ye sigi dɔ kɛ kɔsɛni na ko ka kuma démocratie ni fɛnw ɲɛ kan a ye kuma minnu fɔ Kidal ka anniversaire ko la k'a fɔ k'u bɛna Kidal anniversaire proclamer a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko kuma gansan dɔ dɛ mais an tun bɛ ka laseli kɛ kuma bɛɛ min kama an b'a dɔn maintenant ni kɛlɛ kun sera ka kɛ sababu ye ko doni tun bɛ se ka kɛ fo an ka taa meeting kɔni kɛ yen
bon ko ne bonisi de mais laɲini kun ye min ye dɔrɔn o filɛ k'o janjanjo min kɛ o bɛ se ka lajɔ cogo min na parce que an mugu t'o la et puis fana o k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na fɛnɛ faso jama a labɛnnen don wa wagati min fɔra Faransi ka service de renseignement mɔgɔw fɛ u ye ko n'a y'a kɔrɔbɔ k'a bɛ indépendance défilé kɛ ɲinan ko fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ Sadio Kamara n'a ka cɛ dɔw b'aw bombarder ko fɛn b'u bolo u b'aw bombarder k'u to Bamakɔ yan o de fɔra u b'aw gosi saraka foyi t'a la k'u to au plein cœur de Mopti kana siga la a furu ɲɛna wa u b'a dɔn k'a fɔ fɛn o de la a ko yɛrɛ bɔra ma a ko bɛ jɔra sisan a ko yɛrɛ bɛ jɛlen don an ɲɛ b'a la u bɛ ka drapeau dilan sema sɛbɛnnen don mais Mali drapeau de b'a la non k'a bɔ a la non k'a bɔ a la dɛ k'a bɔ a la donc mais hali n'a ta o ta Menaka yɛrɛ kun prévoilen don k'a fɔ k'an ka taa ye mais a fɔra an ɲɛna Menaka tagali la ko n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ nin wagati ninnu kɔnɔ a fɔ nin fɛnɛ wagati olu ka période de soudure de tant que ni san ma commencer ka binni kɛ mɔgɔw tɛ segin ka na quoi parce que nin wagati mɔgɔw yɛrɛ kɛlen don ka taa fɛnw ɲini na quoi donc ko fo san nali de o de Menaka tagali bɔ a ma sinon Kidal ta kun ye communication stratégique de ka fɛn dɔ yira donc o fɛn kɔni an ka jate la an sera ka gan k'a la mais laɲini ye bɔli min ye an y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kɛlɛ kun de bɛ f'i ye mais a fɛrɛ bɛn de kuma dɔ f'a ka kuma dɔ la peut-être ni san 50 tɛmɛna a ko minnu tɛmɛna ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ sɛbɛn nin kun ye nin ye nin kun ye nin don ye quoi merci beaucoup tabarikala Ben Faransi bɔra k'a fɔ ko galondar'u la an communiqué min kɛra an ka gouvernement fɛ k'a fɔ k'u ka vol 50 ɲɔgɔnna de tɛmɛna an ka sankolo kan ka sɔrɔ yamaruya ma ɲini an fɛ ko olu kɔni k'u b'a kuma in nkalontigiya i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la i bɛ mun kalama a la an bɛ min kalama a la mas bi na Dieu merci Mali b'a ka espace aérien contrôlé minɛnw b'an bolo dans un passé récent Amadou Toumani Touré ka wagati air cocaïne ko kumaw de tun bɛ fɔ o de tun bɛ fɔ donc avion falen dɔrɔgu la ka na jigin Mali kɔrɔn fɛ k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'a jigin kuma dɔ i t'a wuli kuma dɔ i tɛ fɛn kalama la mais sisan an ni Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ Mali b'a ka sanfɛ kibaruya bɛɛ sɔrɔ à travers les satellites russes à travers aussi les radars minnu bɛ Mali ni Irisi yɛrɛ bolo a ka baara kɛ n'a ye parce que kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka yira Mas o y'a 1/10 de ye dɛ a fitinin de y'o ye walayi pour preuve a kɛlɛkɛminɛn ninnu tɛ scanner yɛrɛ aéroport la Mas a bɛ bɔ Moscou cogo min a bɛna jigin Bamakɔ ten direct a ka ɲi ka taa yɔrɔ min a bɛ taa yɔrɔ la a bɛ taa bila yen aéroport puisque an ka aéroport hali bi u contrôlelen don Faransiw fɛ quoi a tɛ tɛmɛ hali yen fɛ non a tɛ scanner ni minɛn fɛn fɛn donna aéroport kɔnɔ a bɛɛ bɛ scanner de k'a sifaya dɔn fɛn min minɛn don mun fɛn don o tɛ ninnu na o tɛ dɔn ni min yira la télé la Sadio Kamara fɛ information reste dans l'information on va pas rentrer dans la révélation mun gunolen don o tɛ fɔ parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ kɔnɔna na n'i ye kelen yira kɛnɛ kan f'i ka 9 to dogo la quoi o de la i bɛ se ka sebaaya sɔrɔ jugu kan mais n'e nana tan bɛɛ da lɛfɛ kɔnɔ o de la n'an ye Sadio ye aéroport la kuma o kuma mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ ka armes san ko k'u exposer u t'a dɔn quoi walayi ni kɛlɛ in jate minɛlen don révolution intelligente don Mas donc Faransi bɛ pan ni fɛn fɛn la anw ka jamana kunna de janvier à maintenant an ka kɛ kalo 4 ye tile 30 kuru 4 o tɛ 120 ye o 120 ni avion panko 50 kɛ a bɛ i b'a fɔ tile 3 o tile 3 avion bɛ panko 1 kɛ an ka sankolo la donc fɛn o fɛn jalakilen don Faransi la o de b'o bɛɛ sɛbɛntiya c'est pourquoi u dafasa jalen bɛ u dafasa jalen don ma mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ min dafasa jalen ka zon bɔ i b'a minɛ a bolo a b'a f'i ɲɛna k'a barama ye nɔrɔ ale la de o de ye nin ye u bɛ k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɔ o tali de don kelen u bɛ ka na ni kɛlɛkɛcɛ minnu ye ka na tiɲɛni k'an ka jamana kɔnɔ olu jiginni de don parce que u bɛ taa hélico jigin u tɛ aérodrome respecté u tɛ aéroport respecté donc u bɛ taa jiginni min kɛ ni vu ni ko ni u bɛ ka taa mun kɛ a tɛ mɛn o localité kɛrɛfɛ attaque bɛ kɛ wa mɔgɔw b'a fɔ minnu bɛ filakan mɛn ko n'i y'u kumakan mɛn k'i tɛ Mali filakan mɛn o la donc tu sais bel et bien que ninnu transportera de ka na mission dɔ kɛ et ensuite u bɛ segin n'u ye quoi donc o b'o de seereya wa document de vol munnaw bɛ falsifier k'a fɔ an bɛ ka taa an ka mɔgɔw ravitailler k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn i bɛ sanubɔ la juste à 15 km de Kidal i bɛ dugu jukɔrɔ nafolobɔ la
aw bɛ ka min don anw ka kɛlɛ la o de bɛ ka fɔ diɲɛ bɛɛ ko mɛn o de bɛ taa f'u ka assemblée ɲɛkɔrɔ o de bɛ fɔ parlement européen ɲɛkɔrɔ o de bɛ fɔ union européenne mais aw bɛ ka joli sɔrɔ o tɛ fɔ k'an ko nin tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan aw yɛrɛ ko teriya tɛ jamana ni jamana cɛ ko nafa ɲini de don o y'aw yɛrɛ ka principe ye nin ko jɛyara kɛnɛ kan sa mɔgɔw k'a dɔn quoi ko an tun bɛ kumanin dɔ fɔ kuma caman ko ni ye n dolen dala nalen ye jɛgɛ yɔrɔ k'a mana baloli kama mais ale nana ale yɛrɛ ka balo de kama ka jɛgɛ k'a ka balo ye o de ye nin ye Faransi de bɛ balo anw na o OCRS plan min tracera kabiri 10 janvier 57 les fondamentaux n'ont pas changé anw sigilen don bi ka vision kɛ cogo min na court moyen long terme pour la libération du Mali et de l'Afrique toute entière anw ka génération bɛ se ka farafina kana bila cogo di an bɛ k'o miiri kɛ cogo min sur une durée de 50 ans Français ninnu b'o baaraw de kɛ sur une durée de 1 siècle 100 ans 100 ans ka ɲi ka nin kɛ 120 an ka nin ka nin kɛ 140 an ka nin kɛ 100 an ka nin kɛ donc ni anw yɛrɛ y'a ye dɔrɔn plan quinquennal plan décennal i b'o de y'anw ka jamana kɔnɔ quoi c'est très dommage plan dan ye 100 ans ye anw ka jamana kɔnɔ or i b'a lajɛ de en génération vision jumɛn bɛ politique de développement jumɛn b'i bolo par rapport à tous les secteurs clés de la vie de la nation donc o baara minnu bɛ Faransi ma bɔ a ka o kɔnɔ o la u nana ni Servali ye ko Mali ka bɛn o 10 janvier 2023 ma et 10 janvier 2013 ma donc ka tila ka continuer ka espace OCRS bɛɛ minɛ kelen à travers les G5 Sahel à travers Barkhane u bɛ bɛn sisan sisi ko Golfe de Guinée k'u bɛ ka taa yen wa don min b'o fɔ k'u ye terroristes ka réunion kumakan de mɛn k'u bɛna taa don Côte d'Ivoire la ka taa don Cameroun na ka taa don Benin na Cameroun cɛkɔrɔba ko ko n ja ka sera ale bolila ka taa Vladimir Poutine fɛ yen Paul Biya fana taara Poutine fɛ kosɛbɛ ale taara Poutine fɛ yen il y a 10 jours u ye signature kɛ ale minnu ka lakana kalifa ale fana tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ni Russie ɲɔgɔn cɛ lakana bunakun kan an y'a mɛn ko Bazoum fana bɛ ka taa dɛ Bazoum taara mais Bazoum ta in bɛ i b'a fɔ Dayiru ta ɲɔgɔn quoi i ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka wuli quoi i bɛ ka bɛɛ b'a dɔn Russie de bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ terroriste kɛlɛ la ta papier nin dɔ signé n'u ye ko coopération ni b'i n'u cɛ san kɔnɔ i b'i ka surasi 15 50 100 bila ka taa former mais u tɛna occupation u tɛna troupe au sol k'i ka territoire kan u tɛna ni équipement ye o ɲɔgɔn de don Dayiru ka signature ɲɔgɔn donc o de don ka taa kɛ dɔrɔn k'i kunkolo kisi quoi parce que ni Niger population bɛ bɔ u b'a fɔ de Bazoum il faut suivre l'Assimi Mania a kɛ comme Assimi Goïta o de la ni Choguel ye kuma fɔ don min ko an ni Faransi bɛna sigi ka kuma n'an kuma bɔ ka fɔ n'an kuma bɔ ka kuma in na tilema sa kɔlɔlɔ kun ka bɔ i b'a dɔn a kɔlɔlɔ fɔlɔ yera yɔrɔ min na Niger premier ministre o dugusɛjɛ filanan ale tun bɛ Niger wasabulon ɲɛkɔrɔ députés tun ka ɲi k'a voter ko Mali la ko Barkhane bɛ ka bɔ yen k'u ka ɲi ka na bisimila Niger ko fasodenw ka représentant ye députés ye aw sago ye a ka kɛ wa a kana kɛ o kɛnɛ ka ye i b'a dɔn premier ministre Nigérien ye argument min utiliser wallahi billahi talahi a ye Choguel ka kuma de ta ko aw bɛ ka Mali ladege ko Mali ko Mali yɛrɛ premier ministre m'a fɔ kunna sini ko ni Faransi bɛna sigi ka kuma o de kɛra a ka mot ye wallahi pour que k'a fɔ bi bɛɛ bɛ ka Mali de kɛ misali ye an ka kuma ninnu quoi porte baw de b'u la o de y'a to hali mɔgɔw y'a fɔ ne fana ko ni n y'a fɔ k'a bɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ a bɛ bila kɔnɔ ko ne t'a fɔbaga ye quoi donc n sɔnna n y'o bɛɛ faamu quoi wallahi n y'a faamu donc pourquoi parce que o de y'anw ka force ye yɛrɛ bonya t'anw na quoi et puis a t'anw kunkolo la k'an bɛ ko dɔ ni diɲɛ bɛɛ anw sɔnnen don ko an bɛ mɔgɔw jalaki cogo min na on n'est pas exempt de reproche jalaki yɔrɔ b'anw yɛrɛ la i b'an jalaki e don o don nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ ye kunba kelen ye n'an farala ɲɔgɔn kan ten k'an jogojugu dɔ b'u la halisa a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲa ka t'o de fɛ quoi donc pour dire que Burkinakaw bɛ ka bɔ kɔsa in na bɛɛ y'a ye ko Damiba il faut faire l'Assimi Mania a ka kɛlɛcɛw nana donc yɛrɛwolo yɛrɛ ye jɔyɔrɔba k'o la mas pour que u kana sigi ka kuma bɛ kɛ parce que u ka population bɛ na yan ne Damiba ka fanga ta ni bi cɛ u ka jamana kɔnɔdenw organisation minnu wulilen don u nana yɛrɛwolo rencontrer 6 fois fanga tali ni bi cɛ an ye baara sugu bɛɛ kɛ an ko aw bɛ comme organisation de la société civile anw yɛrɛ bɛ organisation de la société civile an bɛɛ limitelen don décision bɛ Damiba ni Assimi de bolo wa mɔgɔ caman bɛ aw ka fanga kɔnɔ minnu ye Prytanée kɛ u ni Assimi y'a kɛ Kati ya ɲɔgɔn fɛ Damiba yɛrɛ ye san 2 ni kɔ kɛ Bamakɔ yan Assimi ka 18 août o ye Damiba sɔrɔ a ka so Bakɔjikɔrɔ ni Golf la
an ko u yɛrɛ ka ɲɔgɔn wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ye baara kɛ cogo di u bɛ se ka don en contact ko caman bɛ se ka kɛ a ka kɛ au niveau institutionnel jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'u sɛbɛ ye pour que ka taa irisi la u ne irisi k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma o baara ka kɛ mais n'u sɛbɛ to yen ni sunkalo banna walayi an bɛna taa Wagadugu a bɛ meeting kɛ an bɛ taa marche ba kɛ Wagadugu min kɛra an fɛ place de l'indépendance la o ɲɔgɔnna Wagadugu an kɛlen ka rendez-vous di bɛɛ ma n'an bɔra Wagadugu dɔrɔn an bɛ taa Niger walayi mɔgɔw bɛ k'a fɔ CEDEAO kɛlɛ sanction min ka ite voyage an ko basu tɛ siran muru ɲɛ walayi an bɛ taa a k'u tulo ma da dɔrɔn mɔgɔw k'u tulo ma da sunkalo bɛna ban an bɛ taa Wagadugu an tɛ Faransi to yen wa n'a donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an bɛ don a nɔfɛ walayi ala ni a bɔr'i fɛ yen k'a sigi i ka frontière la a ma taa donc an ka sɔn k'an ka mission générationnelle kɛ quoi donc pour dire que yɛrɛwolo y'a fɔli min kɛ k'an bɛ taa 6 avril kɛ Kidali pour que ka bɔ kuma la ni o ye quoi mas o wulikajɔ min kɛra a kɛra sababu ye hali sema mɔgɔw y'a ɲini u ni ne kumana sema walayi ne ko u bɛ Maliko de la halisa dɔw b'u la olu ko tiɲɛ na ils avaient rêvé dɔw b'u la u ko tiɲɛ na u kun bolo Faransi layidu min ta k'a bɛ se ka kɛ ko mais ko Mali ye peuple debout de ye k'an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya an tɛ ɲina an t'a bila dɔw dɛsɛra donc san 10 kɛlɛ kɔfɛ bi acteurs principaux caman tun bɛ yen dɔw fagara dɔw sara dɔw dɛsɛra dɔw ka hakilinaw falenna dɔw sɔnna ka réalité lajɛ en face u ko bi olu bɛ min ɲinina o ye nin ko in yɛrɛ olu bɛ bɔ a kɔnɔ de façon honorable a kana fɔ u taar'u ka dugudenw nɛgɛn ka don ko la niw bɔnna mɔgɔw tɔɔrɔla bi tugun ka na ko non ko Sinimani lakɛrɛ don donc k'u tɛna se k'o min fɔ u fana bɛ bɔda ɲini na mais olu tɛna fɛn kɛ parce qu'ils respectent le leadership de Assimi Goïta et que bi jamana bɛ ka taa sira min kan an k'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maliba kelen kɔnɔ cogo di hali o mas an bolo sisi fana ka ɲi ka kɛ o fana la dɛ le pardon oui mais yɔrɔ dɔw bɛ yen ko dɔw dan sagona fɔ ɲangini ka kɛ donc o kɛra sababu ye u ma fɛn kɔni kɛ o mais u ko n'anw taara ko ye provocation u y'o de fɔ ne ɲɛna walayi ko ni aw taara ko olu ka indépendance proclamé 6 avril 2012 ko anw kana 6 avril 2022 10 ans après ko ye provocation k'u b'a ɲini anw fɛ k'an kana to u lajaba ka yira diɲɛmɔgɔ la ko non tɛ u bɛ obligé olu fana b'a essayer k'u b'u yɛrɛ lajɛya donc u ka mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ ko caman ye après yɛrɛwolo Tesaleti sigira o de kɔnɔ donc député kɔrɔ Aïssata Belko kosɛbɛ ale y'an wele ko comme Kidali raison don k'ale n'an ma taa Kidali ville k'an ka taa Kidali raison kɔnɔ k'ale b'an bisimila Tesaleti k'an ka taa k'an wele fo a ka so sira kɔrɔ Mɛgɛtana an n'a ye ɲɔgɔn ye ka fɛnw bɛɛ bila sen kan mais an yɛrɛ ko nin wagati la an k'a to fɔlɔ kow ka bila o minɛn kɔnɔ communication dɔ de kun don quoi on a dit souvent on sonne à gauche et on frappe à droite révolution intelligente la dɔ bɛ fɔ nka dɔ bɛ to pour que an bɛ se ka sebaaya sɔrɔ cogo tabarikala k'ate Charnier ko kuma cayalen don bi dɛ mun bɛ se ka fɔ a la mas Sokɛlɛ ye tɛmɛni min kɛ CNT kɔnɔ c'est à dire que n'i ye jateminɛ kɛ quoi a suivra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka tɛmɛ Mali kan Malien ma suivi Malien ma suivi bon a tun bɛ ka fɔ kan min fana la kan tɛ Masi cɛ lamɛnni de gɛlɛyara an ka jamana in kɔnɔ yan lamɛnni gɛlɛyara kojugu parce que mɔgɔw tɛ lamɛnni kɛ k'a dɔn min fɔra mɔgɔ bɛ lamɛnni kɛ k'a ye n bɛ se ka mun de fɔ Masi ma donc n'i y'o kɛ i b'o de ye o mais i b'o min ye n'i appel à la nation kɛla dɔrɔn i b'a ye k'i kun sigilen bɛ fu kunna quoi suna caman bɛ nimisa ka vidéo kelen na k'a b'a dɔn ko jayi non o de la n ko jamukan ye a nafa bonyana trop u ka analyse bɛɛ de bɛ taa a si tɛ sababa ye u ko k'u tɛ se ka Faransi lata dɔw ko k'a ye jɔn ɲini a bɛ se ka Faransi lata dɔw ko foyi t'a bolo ko fo u nana fɔ tugun ko joli bɛ ka compte la ko wari yɛrɛ ka compte ko fɛn b'o la fɛn tɛ Russie bolo Russie bɛ ka wari d'a ma tout ça c'est compliqué donc i b'olu ko minnu kɔnɔ a fɔra dɔw fɛ kɔsani na ko CEDEAO ko la ni UEMOA ko la ko ni mɔgɔ min ko an ka b'o la ko o tigi fanaba bɛ nɛni maintenant ko ka Sokɛli fanaba a fɔra dɛ bon minnu y'o fɔ yɛrɛwolo don jumɛn yɛrɛwolo ko an ka bɔ CEDEAO la ou bien k'an ka bɔ UEMOA la don jumɛn parce que d'abord e ka lajɛ la Guinée Mali
ko 1006 km ko dɔw bɛ n'o tagama kɛ ka na pour que ka Mali kɔkɔrɔ don ka bɔ Laginɛ ka na dɔw bɛ n'o taama ko o kɔkɔrɔ donni fana kun ye min ye Seku Ture Seku Ture tiɲɛtabagaw bɛ ka na Modibo tiɲɛtabagaw fo o baara de bɛ sen na a daminɛra k'a ka ɲi ka daminɛ a date bɛɛ b'a kan u y'a kan ko le 15 mai le 15 mai le 15 mai u bɛ wuli o la tabarikala donc ko o fana laɲini ye min ye ko Laginɛ ni Mali ka se ka fara ɲɔgɔn kan tabarikala donc n bɛ fɛ ka min fɔ ye nin yɔrɔ la Yɛrɛwolo ye tɔn de ye tɔn min bɛ farafinna ka tilebanciya nɔfɛ an ka jamana kundɔnkili n'a fɔ ko IMU o b'o fɔ ko bɔkɔrɔ dɔn kɛlɛ kab'a ma se nin hakɛ ma an ni CEDEAO jamanadenw de y'a kɛ bi bɛɛ kelen don k'a ye k'a fɔ an ye garijɛgɛ min sɔrɔ olu tɔw m'o sɔrɔ sisan o kelen don ka Mali kɛ bɔlɔ de ye dɔw bɛna juru dulɔ min na bɔlɔ min na ka sama ka bɔ o wagati kelen na an y'a fɔ ni CEDEAO ye sanction ta CEDEAO ka sanction bɛna kɛ sababu ye CEDEAO ko fanga bɛ dɔgɔya a bɛ ci a cili kɔrɔ ye jumɛn a ye nin fɔ a mɛnna dɛ a cili kɔrɔ ye jumɛn ye c'est que minnu b'a kunna n'u ma se k'a bila minɛn kɔnɔ u ma se k'a bila ka baara la olu bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye o la a dɔ la an ka jamana kelen kelen ninnu kɔnɔ an na maaw sɔrɔ minnu bɛna se ka jɔ n'a fɔ an ka fangaw jɔlen filɛ cogo min na n'o kɛra o ye paba de ye an ka kɛlɛ la ka sababu kɛ an nana sɔrɔ o minɛn bɛ yen ka ban n ka faamu ne ye jateminɛ kɛ an ma minɛn tiɲɛ o mais minnu lankolonyala la o ni minnu bɔra bɔ sira la an bɛ k'o de la tile o ni minnu kɔnɔfɛn bɔra a kɔnɔ k'u kɔnɔfɛn bila a kɔnɔ o de kama ne yɛrɛ wolo ka wuli ka jɔ fɛn fɛn jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛɛ laɲini ye an bɛ se cogo jumɛn na ka kow bila o minɛn kɔnɔ o de kama i b'a sɔrɔ laɲini ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn kumada dɔ de ma ni min ma kɛ ka bɛn 22 septembre ma o bɛ kɛ ka bɛn 20 janvier ma o bɛ kɛ ka bɛn 5 septembre ma jamana datibaw a bɛɛ kun ye ka se ka minɛnw minnu n'olu lankolonya k'olu lafa minnu bɔr'o sira kan k'olu bila o sira kan donc o dɔ kan Yɛrɛwolo ye mardi don an ye bɔli min kɛ o bɔli senfɛ a fɔra ko Francis Sɔnkɔrɔ ye génocide ne ye a dɔnnen don quoi bɛɛ bɛ l'empreinte du renard bɛɛ b'a dɔn sa min tɔgɔmasere ye min ye o dɔnnen don a kɛnɛ kan an ye Wuranda fo parce que Wuranda u ka ministre de la justice kabi août 2008 u ye laɲini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kiri wuli kiri nana yira k'a fɔ sisan ko Faransi responsable mɔgɔ 33 k'o de yera Wuranda Silasa la mɔgɔ 33 a mɔgɔ 33 la François Mitterrand tɔgɔ b'a la Faransi jamana famakɔrɔ awɔ Alain Juppé tɔgɔ b'a la awɔ Alain awɔ affaire étrangère kɔrɔ agɛlɔ kelen na min ye tɛgɛrɛ ba fɔ min ye tɛgɛrɛ fɔ ma fɔ ma François Léotard b'a la ouais Hubert Védrine o b'a la Édouard Balladur b'a la donc pratiquement avant Faransi yɛrɛ kotigi bɛɛ b'a la pratiquement a bɛɛ de bɛɛ la minnu yera k'a fɔ ko Rwanda min ni Silasa kɛra k'u b'o baara kan o de kama kabi a fɔra ko Faransi bɛna taa kuma caman Kamara Bɛni tun b'a fɔ ka kuma na ko taabatɔ k'ale tɛ banakɔtaa ɲuman kɛ kabi a fɔra ko kanw bɛ ka labila an jɔrɔna ko kɛra jumɛn ye est-ce que bom a retardement dɔ tɛ ninnu bolo kan ninnu kɔnɔ wa est-ce que charia dɔ t'u bolo kan ninnu kɔnɔ wa mais à notre grande surprise an nana ye k'a fɔ wagati min na a bɛ ye ko Gossi kan labilali wagati sera le 17 avril an nana ye k'a fɔ an nana ye an balila k'a ye ko Faransi ka a bɛ fɔ min ma k'u ye dɔw minɛ bagangɛnna dɔw minɛ le 19 avril u ye kan bila kan bilala o dugusɛjɛ filanan o sabanan a ko olu y'a ye ko surasiw dɔ n'o ye farajɛla surasiw da fɔ su dɔ o dugusɛjɛ yɛrɛ ko olu bɛ ka bɔgɔ kɛ ka su dɔ don su tolilen su tolilen o donna dugu ni ɲɔgɔn cɛ kabako don donc o de kama an ko mɔgɔ ma n ko tellement que Faransi dɛsɛra au point que intelligence t'a la bilen k'ale nkalon yɛrɛ tigɛ la France est incapable aujourd'hui même de mentir parce qu'elle n'a plus cette intelligence tellement qu'elle a été traumatisée ce délit là c'est-à-dire que ça c'est ce mensonge est trop c'est grave
donc o min kɛra an ka jamana faamaw fana wulila k'a yira k'a fɔ ko faransi kan ka nɔ minɛ nin kan comme an yɛrɛ a fana y'a ɲini k'a nɔ kan ka minɛ parce que ni sariya in tigi t'a la a tigi ye faransi de a kɛra u ye bagangɛnna minnu minɛ ye o a kɛra sukɔrɔ dɔ ye o nunu nin su ninnu ye faransi ka su de ye a nana sira o sira fɛ a nana sira o sira fɛ sira fɛ parce que imagine ni mɔgɔ min ye imagine ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ye position fixe de kɛ imagine ninnu kan normalement ne bɛ fɛ k'a yɔrɔ lajɛ k'a dɔn ko min bɛ ka kɛ a tigilamɔgɔ fɛ machine min b'i bolo zoom b'a la a bɛ se ka image sama k'a dɔn mais i b'a dɔn i bɛ imagine lajɛ k'a ba i tɛ yɔrɔ si ko image sama ni yɔrɔ min na c'est fait exprès pour la subversion donc Francis kan ka poursuit par l'État malien pour ce crime contre l'humanité. Ni Francis bien mais mamu don u jidani biche u ye min ke Biafra amba kalama u ye min ke Rwanda amba kalama u ye min ke Côte d'Ivoire amba kalama u ye min ke Libye amba kalama génocide e a fa avec san woro wolonfla a dira be labo de lawo ani Francis che kele be labo kuma de la ala ta ko ama don parce que nous sigil no min kan comme bena faka kuma la kele 10% ma soro flo dɔw bɛ fɛ ka sɛgɛn dɔw bɛ fɛ ka tunu dɔw bɛ fɛ ka kɛ n'a fɔ sisan olu bɔ wagati sera parce que après la pluie c'est le beau temps masa f'u ɲɛna ko ce n'est pas encore l'heure du beau temps ma se fɔlɔ u k'u basigi parce que an ɲɛ b'a la caman wulilen don ka ko ninnu kɛ sanga wuli kɛlɛ quoi parce que u bolo k'a baga bannen don non an bɛ kɛlɛ minnu kɔnɔ an ni juguw y'a faamu ko farafin ɲinan ka di an b'o fɔ o y'an yɛrɛ sɔn ye parce que dɔw bolo ko banna kama sisan Fransi taara a kuma fɔli ɲama foyi t'a la donc kɛlɛ banna minnu t'a ɲɛdɔn minnu ma calcul kɛ minnu ma jateminɛ kɛ minnu ma sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu tɛ ko kɔnɔ c'est comme n'a fɔ kɔsani na ni mɔgɔ min ye anw ka jaabi ka kɛ ni min kɛra CNT kɔnɔ k'o dan ni sogɛli fila la ka ɲina Mali ni malidenw kɔ ka ɲina farafinna bɛɛ kɔ ka ɲina kibaruya bɛ taa diɲɛ fan minnu fɛ cɛ i k'i da bɔ a kuma na koyi i ma foyi faamu i k'i jɔ dɔɔni fɔlɔ il faut aller à l'école de cette lutte là il ka 100 ans que il ka boy ka kuma ce n'est pas fait femme la tu n'as rien compris imaginez premier ministre Koutourou wolele assemblée kono Niger ali bi foi ma sora kono ay dogoni déclaration de kofé ka ke na fo abe ana goshi ka ke na fo munu mi ka nyini ko bi Niger ka ke malita ni wona che ko lu tay ngalo wati clé Niger bita pour faire un semblant d'accord avec la Russie mais a to ma serignuma fene do parce que anya yanga jamana kono doni mina anya don ko abe labani fene non Bazoum me ka bolo minyere ateta ka to o mais o pami na flo ko kena te min kalama arme fene bi joni bakolo de kan na kera miye olu ba ke josurunye na le fe ka bla jojana olu ba ke josurunye parce que déjà daire na kaba tabarkala awo mais mina bo kuma na miye do fene na kabako ya Burkina sauté civil ko na yere wolo voir ma ba do ma o ma be do ma o to aba fe to kalama quoi o nyogonya na wolo sira mununa Burkina famo na nga jamana kono do fene kame ko Burkina famo taye o la ko landia di ko sino ko ne irisu ko be ma ko muna o ta irisu fe kherere la afo malema surim bi irisu la katme irisu la ni Burkina kambe tando mais mas che ubi fe ka mbo min kono on ti boko no koy nous on ne s'attaque à l'essentiel les détails là autant y sera là ni on la d'accord et mié na on ka jete la fin fora mimi sikana balando kelaina masa mabla mena kono ala ta kofe o de kama bandaw ka discours là mo ko tama fo mais ngam hologramme o munu go bandaw makma da ay bandaw ra kuma do ngaya be foga ko ni aka keta ni aka bani mais ashimi kuma na ngana na ni plateau kelen kan ka fo ko ashimi kuma min fo ko melo na ko minga minga bodike wallahi kera et puis amo ko min fene kono do be fe ka ke na fo ko bu ka ku yere ma di quoi ben ka ke sang wuli quoi ben be fe ka ke Moussa Diarra ben le cerveau Bassoro nunu ni Bil nunu ni Pape Niamé nunu ni Pape Diallo nunu nyona chi ben be fe ke voilà ben be fe voilà ben be fe ka ke feni do quoi c'est quoi où est le problème Mounikra c'est pas côté quoi il a comment te sujet bana ok ame multi saba di au bella jelema o ben multi saba kono RF
ɲininkali jumɛn bɛ n'o tun kan ka k'i la i tun bɛ fɛ k'o fɔ n'o ma k'i la walima n'i bɛ fɛ k'i da lase yɔrɔ dɔ ma an da ma se min ma fɔ so n bɛ précision de di dɔrɔn par exemple Mali ye a laɲini Faransi ka taa le 18 février porte-parole Ablaye Maïga bɔra k'o kalan o kɛra le 18 donc vers le 24 Faransi y'a laɲini k'u bɛ fɛ o ni Mali ka sigi o y'a sɔrɔ Assimi de y'a laɲini G5 Sahel ka sommet min kɛra ko ka accord électeur kɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ accord de défense min signé na bandaw fɛ i bɛ ka tile la le 16 juillet 2014 o min kɛra ka na ni Assimi y'o laɲini Faransi tun ma jaabi di u ma kuma Assimi ye lettre ci u ma kuma sisan le 24 février u gɛnnen kɔ k'u ka taa n'u ko k'u bɛ taa kalo 4 n'a fɔra k'u ka taa Guaragara la a nɔgɔnni na o min fɔra tile 5 tile 6 kɔ u ye bataki ci Assimi ma k'u bɛ fɛ k'u ni Assimi ka sigi ka kuma accord ko ni Mali yɛrɛ ni Faransi ka lakɔnɔ kɔ kosa in na tuguni o de kɛra tile 6 dɔrɔn février le 24 février comme ça u ye sɛbɛn ci Assimi u ye sɛbɛn ci fo bi Assimi ma réponse di k'u bɛ fɛ u n'an ka sigi ka kuma an bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye voilà an bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye o de ye ne fɛn quoi an bɛna mun fɔ ɲɔgɔn ye aw ko kalo 4 an ko sisan Guaragara la aw ko halisa k'an ka sigi ka kuma an bɛ mun fɔ aw ka base tɔ 2 min bɛ Gao ni Mena ka fan fɛ olu ka taa wa fo n'o kuma kɛra sinon an bɛ sigi ka mun fɔ aw ni anw de bɛ guerre la a dara diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ sisan k'aw ni anw de bɛ guerre la an bɛ sigi ka mun fɔ an bɛ mun fɔ o wagati kɛrɛnkɛrɛnya ma donc o kɔ Burkina situation il faut que a ka faamu fɛnɛ parce que Blaise Compaoré nale ale ye Thomas Sankara parce que Thomas nale ka fanga minɛ olu kun bolo san 4 kɔnɔ u vigilance perdre u bolo quoi u bolo k'u ye Faransi gɛn u ta kɛra u yɛrɛ ye u ni Russiw bɛ ɲɔgɔn bolo ni Chinois bɛ k'a kɛ donc Faransi nana bɔ kɔfɛ sira fɛ ni Blaise Compaoré à travers Houphouët-Boigny ka Thomas lajɔ donc 27 ans Thomas ye coopération bɛɛ tigɛ ni Russie ye donc Russie surasi ku u yɛrɛ bɛɛ la ye mɔgɔ kelen pe de bɛ min taara Russie la o yɛrɛ taara formation min kɛ o kɛra formation kalo 16 ye minnu ye coup d'état kɛ nin ya kalo 12 parce que kalo 6 kuru 2 minnu ye nin kɛ Russie Burkina bɛɛ donc sira ko ni fɛɛrɛ ko b'u la u ko Mali ka dugukolo 180 kun minɛlen don parce que anw ka gɛlɛya bɔra Libye olu fana ka gɛlɛya Burkina ni Niger o bɔra Mali kɔnɔ maintenant u k'u bɛna inspirer Mali ka situation na Mali bɛ lakana bunakun ka Mali bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ni stratégie min na parce que olu ka dugukolo 150 de minɛlen don Burkina donc bi olu fana ta bɛ ka détériorer ka taa fɛ donc u nana partage d'expérience aw bɛ ka réussir cogo di an fana bɛ fɛ ka donc an bɛ ka sira min don u kɔrɔ u bɛ kan k'o baaraw de kɛ masse donc pour nous o wulikajɔw de bɛ yen an ɲɛ bɛ kibaruya caman fana la miirisiw don masse k'a fɔ terroriste Faransi médiaw de bɛ k'o fɔ quoi ko terroriste ko Yadiga mɔgɔw groupe de soutien l'islam tant de musulmans o ko k'u ye surasi Wagner surasi dɔ minɛ awɔ o fɔ dɛ ko fɔ ko yanga masu ka photo bɔ sa o tɛ kuma ban yɔrɔ n'u y'i minɛ par exemple u y'an ka juge dɔ ko minɛ sunkalo ani fɛn u kun t'u bɔ i b'a yira signe de vie n bɛ yan nin bɛ taa u k'a bɔ sa a tɛ se ka bɔ masi mɔgɔ tɛ o ko nin ye nkalon de ye k'a yira o la ko aw bɛ k'a kɛ ko Wagner bɛ tan dɛ Russiw bɛ tan dɛ u fila an bolo masi u k'u bɔ sa u bɛ taa drone photo janba dɔ ta dɔ sigilen don dɔ kalankolo don ou bien dɔ dalen ko Wagner fɔlɔ banana quoi ne yɛrɛ y'a min ye u fila jɔlen don o ye min kɛ Wagner surasi ye o dalen don u bɛ ka kuma u bɛ tila ka wuli ka marifa minɛ ni fila bɛɛ non u bɛ se mise en scène la toro ko Wagner banalen don ko banalen yara sa a bɛ dɔgɔtɔrɔso jumɛn la de ou bien u b'u jɔ ko Mali ka hélico endommagera quoi ko kuma suguyaw fɔ tiɲɛw tɛ donc u bɛ fɛ ka c'est-à-dire k'an lasali an ka armée ka monter en puissance la an n'an ni Russiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma quoi o tɛ tiɲɛ ye quoi o tɛ se ka kɛ quoi donc o de tun bɛ n bolo pour terminer ka ji datugu appel au calme sara ka masse appel au calme kɔfɛ vraiment bɛɛ ka nin ko in jigin an ka ɲɔgɔn minɛ on est une même équipe pour le même combat an ka jamana nin kisi nka ni min jɛgɛna hali sini masa an b'o lakile dɛ peut-être a lakile cogo n'a lakile bagan n'a lakile yɔrɔ u y'o minnu fɔ an bɛ se k'an janto la mais nous veillons
wallahi kɛlɛ direction tɛ yɛlɛma tabarkala a tɛ yɛlɛma dɛ tabarkala donc an bɛ taa fɔ k'an se yɔrɔ la wa on va pas perdre de vue la vigilance min kɛra Baba Modibo Keita ka fanga kɔnɔ an y'o ye on reste vigilant an ye leçon b'o kɔnɔ parce que ko n'i ko ko dɔw ka Moro ka fanga fiɲɛ fɔ i b'a dɔn Masa olu bɛ min fɔ wa ko Modibo Keita tilela ko milisiw tun bɛ dan sago mɔgɔw kan jɔn ye Modibo bin ne milisi ɲɛmɔgɔ ka tila k'u tɔgɔ da ko comité de libération an ko comité de liquidation o de ye Musa Tarawele n'a ka mɔgɔw ye aw yɛrɛ min i bɛ ka ye ko aw ye fiɲɛ aw de tilala ka na ko aw ye fura ye donc an y'o leçon tiré Modibo ka fanga kɔnɔ mun y'a to Modibo lajɔra an y'a tiré mun y'a to Thomas Sankara lajɔra ni Ala sɔnna ni Assimi Goïta tora a bɛ sira min kan komi a ko dɔ bɛ a yɛrɛ wolo rencontré ko wallahi ni jamanadenw ko min ale b'o de kɛ n'u ko a ka min bila k'a b'o de bila tabarkala ni Assimi b'o sira kan an bɛ taa jusqu'au bout et c'est une mission d'un demi siècle 50 ans et la victoire sera certaine on va pas perdre de vue Ala k'an dɛmɛ donc an bɛ bɛɛ fo merci que Dieu bénisse le Mali Ala k'o dugawu minɛ Kuyate ko mɔgɔ bɛ don yɛrɛ wolo la cogo di ani k'a kuma kuncɛ mɔgɔ caman ye o bataki ci k'u bɛ fɛ ka don yɛrɛ wolo la bɛn tila ka numéro dɔ di mardi o mardi an bɛ bolobana yɔrɔ na a ka QG la mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen masa bɛɛ bɛ fɔ ye yɛrɛ wolo kuma bɛɛ bɛ fɔ assemblée de la wa contestation dan de b'a kɔnɔ gundo t'a la non gundo ye yɔrɔw kɛlɛ kɛcogo fɛɛrɛw bɛ yen olu yɔrɔ b'a la o diyagoya ye masa an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna anw ma diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ni karisa tɛ Mali tɛ yen o tɛ yen non 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 donc bɛɛ k'i sigi n'o ye maliyɛn bɛɛ k'a sigi n'a ye n'i taara yɛrɛ wolo QG la mardi don k'a bɔ bi sɔgɔmada la ka na sisan na dossier dama min don ne tɛgɛ kɔnɔ a bɛ dossier 13 bɔ kiriko gɛlɛya ni jamana ko caman bɛ yen faden juguyaw ni ɲɛmɔgɔ dɔw fanga la u ka sendere kelen et puis a bɛ maliyɛnw ɲɛna o ko an minnu ko yɛlɛma ka kɛ ni an b'a kalama ko ni dekun bɛ yen ko don min na n'anw bɛ fɛ ka bɔ ka marcher pour que o ka laclé ko an bɛna mɔgɔ ɲɛda lafilo la et puis n'a ye mɔgɔ ɲɛda lafilo la jɔn de bɛ n'o baara kɛ de a filɛ nin ye sa et puis a bɛ fɔli min kɛ ko mɔgɔ nugu ka ye Jumakala misi biɲɛ na mɔgɔ bolo ko kuma gansan de don wa kuma gansan tɛ n'a bɛ mɔgɔ min ɲɛna ko fiɲɛ de b'a ni Choguel cɛ k'i bɛ profiter nin fɛ k'i kun don n'i kun don n'i min pɛnpɛrɛnna i kunna i n'o la fiɲɛ bɛ se ka don ni maa cɛ de n'i ko k'i bɛ jamana bila ka jamana kɔnɔ don bila ka kɛlɛ in sira bila mais fili kuma ye an b'o fɔ assemblée kɛyɔrɔ la an b'o fɔ radio la o bɛ fɔ match ye o bɛ fɔ Facebook kan n'a ma bɛn n'a bɛ dilan cogo min na a bɛ dilan o dilan cogo la sinon o bɛ fɔ dɛ parce que fo mɔgɔw k'u hakili to fɛn kelen na dɛmɛ kɛra fanga caman jamana in kɔnɔ yan koyi mais munna dɛmɛ ma mɔgɔ ɲɛ parce que hali u ye ɲɔgɔn dɛmɛ faso cili kan hali u ye ɲɔgɔn dɛmɛ fili kan mais an dun ko k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ fili la k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'an b'olu sira kɔnɔ donc o tabiya minnu nana n'o ko kura minnu nana masa fo maliyɛnw k'u yɛrɛ dege o la n'u m'u yɛrɛ dege o la a ma ɲi dɛ n'a fɔra k'an ka ɲɛ ci a kan ko parce que k'an ni karisa ka di ni Assimi ye fili dɔ kɛ ni Assimi ko k'a bɛ taa Gana parce que Assimi n'an ka di an b'a to a ka taa Gana n'a tɛ taa n'an ka jate la k'a man ka taa a tɛ taa foli kɛ aéroport bɛ datugu a tɛ taa Masi Chifu 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 Masi Chifu